September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia. It is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Na Asya. Madyan na po sa Naga. Yes, Tana. Viva la Virgen! Viva! Naga na. The Civic Parade and Float Competition 2019 is presented to you by the Naga City Government, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Cecilia Velos Diazes. Our platinum sponsors, Robinson's Place Naga, The Carmen Hotel. Gold sponsors, Coca-Cola Beverage Philippines Incorporated, Motor Trade, PLDT, Vista Mall, All Home, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sapphire sponsors, Robinson's Hotel, Go and Summit Hotel, SMCT Naga, San Miguel Brewery Incorporated, LYRR Deca Homes, Petron, Quantrex Enterprises, Philworks Construction, South Star Drug, Development Bank of the Philippines, Smart Telecom. With our pearl sponsors, Ginebra San Miguel, Payless, Extra Big, El Real, and Blue, Hotel Sogo, Signal TV, The Avenue Plaza Hotel, Bicol Isarog Transport Incorporated, The Moraville Hotels, Land Bank of the Philippines, Jolly Heartmate Canola Oil. Ruby sponsors, CGI Construction and Development Corporation, Pepsi Cola, Stellar, Nature Spring, Big, Mo and Son, Villa Cáceres Hotel, LCC Mall, Globe. Our patrons, Metro Naga Water District, Atlantic Bakery, Mang Inasal, Palawan Express Perapadala, Jollibee, Mercury Drug, Unilever Philippines, Le Mineral, Copico, and Gardenia.
September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Patrol Group. Ang Highway Patrol Group pinamamayahan ni Police Major Norlito de Lima Escota, Provincial Officer, Provincial Highway Patrol Group. Matugang padagos ka mo nagkantabay sa Civic Parade and Float Competition at po sa Indok ang One Media TV 48 Naga.
asin man Idol FM, Naga, and Legazpi. Naili po nindo sa inyong mga TV screen, iyon na po ang entrance of colors na pinapanginotan kan Philippine National Police. Asin yaan mo po ang Yan naman po ang Satuyang Bureau of Fire Protection, headed by Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort, City Fire Marshal. Yan na po sa kinastudyohan ang satuyang mga magigiting na mga members ng Bureau of Fire Protection sa Siyudad Cagnaga sa pamamagitan ni Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort, satuyang City Fire Marshal. Sinusunod dyan kang sa inda mga fire truck na nakadeploy ko dyan sa banlaylayan na parte kang Siyudad Cagnaga bilang pagtauning seguridad sa satuyang mga deboto asin man mga bisita. Bureau of Fire Protection sa pahinganot ni Police Chief Inspector Emmanuel Ricafort. Police Major Norlito Dilima Escotan, satuyang Provincial Officer. Siriman ng Bureau of Fire Protection sa Siyudad Cagnaga, pinamamayuhan ni Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort, satuyang City Fire Marshal. Bureau of Fire Protection, pinapanginotan po ni Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort ang City Fire Marshal. Karibanan po ang mga pag-iriba sa Bureau of Fire Protection hindi sa laukang siyudad ng Naga. Kaibanan man ang sa indang mascot sarong firewoman saka fireman. Yan. Ito pong Civic Parade and Float Competition 2019 hatod kang Yan po sa tuyang mga magigiting na members ng Bureau of Fire Protection sa Siyudad Cagnaga. Si Rivan ang sa indang mascot. Sir, pangarang ganing mascot nito, si FO1. Yan naman po ang Philippine Coast Guard Camarines Sur, headed by Ensign Bernardo Arpacador Jr., Philippine Coast Guard Station Commander. Gano'n po sa mga kagamitan sa pagbantay sa satuyang mga kadagatan, siringman sa Bicol River. Sila partner maging aktibo sa water cluster sa maabot na fluvial procession. Batugang, yan po, nagadang-adang na sa reviewing stand ang Philippine Coast Guard Camarines Sur sa pahinganan po ni Ensign Bernardo Arpacador Jr. ang Philippine Coast Guard Station Commander. Kaya ribanin man ang PCG SWAT at sa indang Sa tuyang Philippine Coast Guard Camarines Sur. Yan sa indang Philippine Coast Guard SWAT. Ang sa indang K9. Announcing the arrival of Mariners Polytechnic College Band and Majorettes. President Dr. Marlisa J. Ampuan, Band Director Mr. Edgar P. Esplana, the Mariners Polytechnic College Band and Majorettes. Yan na po sa satuyang kinastilyohan ang satuyang mga ginagalangan ng mga city officials sa siman mga pamayo kamanlailan na departamento kang lokal na gobyerno kang Naga.
Naga city officials headed by our very own City Mayor Honorable Nelson S. Ligacion, City Vice Mayor Honorable Cecilia B. Veluz Diazis, and our City Councilors Honorable Jill G. Rosales, Honorable Usilito S.A. Del Rosario, Honorable Gregorio R. Abunan, Honorable Mila Rakid Arroyo, Honorable Elmer Baldimoro, Honorable Vidal Castillo, Honorable Salvador del Castillo, Honorable Jose C. Rañola, Honorable Jose B. Perez, and Honorable Jess R. Albius, our Liga President, Honorable Antonio B. Beltran, SK President, Honorable Mary Kyle Francine Tripulca. Siringman sa ito yung mga department heads sa pagkilot ni Sir Frank Mendoza, Ma'am Pasensya Tabina, Sir June Mongoso, Ma'am Annabel Vargas, Sir Nal Gesalva, Sir Bob Orsua, Sir Cesar Maestrado, Sir Ansel Manio, Sir Hil de la Torre, Ma'am Edna Bongalonta, Sir Hernani Soron, Ma'am Chichi Abunal, Ma'am Dolores de los Reyes, Mac Corbina, Sir Mon Florendo, Sir Noy Reforzado, Sir PJ Barosa, Sir Dr. Junius Elad, Sir Bert Acabado, Ma'am Cecil Daplin. Siriman si Sir Toti Importante, Rolly Campillos, Engineer Joel Martin, Engineer Alex Canning, Dr. Sanchez, and Sir Ruel Oliver. Mabalos po sa Mariners Polytechnic College Band and Majorettes. Bago po kita magpatago sa satuyang parada, kunya na pagkaga, pagkakaigwang mo na kita ning halipot na programa. Pangungunahan po ni Reverend Father Arnold Borok Bulima ang satuyang invocation. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, we thank you for this beautiful morning. Especially we thank you for giving us the gift of devotion to Nuestra Señora de Peña Francia, our Ina. She is the reason of our gathering today, and she is the reason of our celebration. Lord God, we ask you to bless this gathering. Bless the organizers. Bless all those who participate in the parade. And may this activity give glory to you. Through Christ our Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the national anthem by the MPC Band. Salamat po. And now, abudan ko na po ang satuyang ginagalangan na Alkalde ng Ciudad de Naga, Honorable Nelson S. Ligacion, para po sa sayang mensahe. Salamat, Troy. Good morning! Maray na pagkaga! Naga na!
Naga na! Palakpakan ta po, Vice Mayor Nene Diasis. Yaon, siyempre, ang satuyan top notcher Councilor Oying Rosales. Ang punong abala. Ang namamayo po kan satuya pong civic parade and float competition, Councilor Elmer Baldimoro. Yaon man po si Councilor Doc Jess Albios, Councilor Vidal Castillo, Councilor Badong del Castillo, Councilor Kylie Tripolca being the SK Federation President, Councilor Greg Abonal, Councilor Lito del Rosario, at sa tuya pong Liga President, Councilor Antonio Dudit Beltran. Ang mga pamayo kan manlalain na departamento asin opisina kan lokal na gobyerno kanaga. Yaon din po ngunyan ang sa tuya pong City Administrator Frank Mendoza. Ang Board of Judges para po sa satuyang float competition. Yaon po, siyempre, palakpakan ta po si Reverend Father Arnold Bolima, si Ma'am Nidia Sol, si Architect Agosto Bolo Jr., asin sa saindo po gabos, dahil ko na po sasaro-saroon. Sisay pa. Councilor Lito del Rosario, pig-acknowledge ko na kasuba ko. May nagtukdo kaya, garo, magkakapira pati ito. O saro lang, fan ni Councilor Lito del Rosario, papangaranan ko lugod si Arnelli. O, aram na, kung taano. Sa manlain-lain na contingents, various group coming from various agencies of the government, various sectors of our society. Sa saindo po, gabos, sa liwat, marhay na pagkaaga. Taano po tayaon kita ngunyan? Ang kasimbagan po sa kahaputan na yan, sinabi na po during the invocation, ninuli po ki Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Kung igwaman pong sarong figure na nag-unite po sa Satuya, maski sa inma na party po kan Bicolandia, kan Pilipinas, o kaya kan Kinaban, mayong iba po kundi si Ina. Kaya ang okasyon pong ini para po ki Ina, para din po siyempre sa Satuya po gabos. Viva la Virgen! Asin sana apuera po kina. Iyaon po kita ninhuli sa realisasyon na kita po gabos namumuot bako lang po kina kundi sa Satuyang syudad. Naga na! Marahin na pag-aagap. Thank you so much, Honorable Mayor Nelson S. Ligacion. And bago po kang presentation of the Board of Judges para po sa tuyang parade and float competition, apunan ko kung una po sina Tonton, June, and Marlon kan pork barrel para sa Nagana Team Song. Morning po. At ngayon, nandito na. Nadarama, nakikita, nararanasan. Thank you. Mahaba. Otro hanta. Intro. At ngayon, nandito na. Nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan.
ibang lugar puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawalan, na masaktan, mapabayaan pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo. Eto na ang bagong kwento, nagana ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas no, ito ang aming bayan. Nananauman, nasasarigan, nangangataman sa tungon niya, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there will be no conflict. Fast to the future, everybody soldiers. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon nga ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas no, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasarigan, nagana, nangangataman, nagana, 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 nagana. Thank you. Mabalos po. Tonton, June, and Marlon kan pork barrel. Sinda po ni Kai ang composer, singer kang Nagana team song. Yes. Ayan po ang team song kan Ciudad de Naga. Yes, thank you so much sa 4K barrel yata ito, no? Pork barrel. Pork barrel. Oo, yan ang mga madadalang po nindo. May mga ipapaluwas kitang mga team song kang Nagana. Yes. Sila po ang nag-compose sa kanagkanta. And madadangog naman yan duman sa official page ka Naga Smiles. Yes, so and sa ibang mga radio station din. Correct. And now, Roy, let's proceed to the presentation of the Board of Judges. Ini po ang mga magiging hurado ngunya na aldaw para digdi sa civic parade ta ngunya. Unahon ta po ang Judge number 1, Professor of the UNC College of Engineering and Architecture, Vice President for Programs and Development, UAP or United Architects of the Philippines, Camarines Sur 2019 to 2020, Associate Architect, V-Concept Architects and Planners of Naga City, Judge number 1, Architect Augusto D. Bolo Jr., UAP. Ang ikaduhang Board of Judges na po, retired public school principal, DepEd Naga City. And siya po ang chairman of the Board of Judges. Apadanta po ang Judge number 2, Miss Nidia R. Sol. Palakpakan na po. Ang sa tuyang pangatlong judge kunya na aldaw, ordained last June 11, 2008, missionary priest, Archdiocese of Kingston, Jamaica 2014 to 2017, parish priest of Our Lady of Lourdes Parish,
Tandaay, Nabua, Camarines Sur. Judge number 3, Reverend Father Arnold Borok Bulima. Mabalos po sa satuyang mga Board of Judges. Yan pa sa satuyang mga Board of Judges ngunyan sa float competition and parade. Okay. Ayan. So, Pero ready na, Roy, ano? Ang Diretso na satuyang kita. mga participants. balik na po kita sa satuyang parade. Yaw na po kita sa ikadawang o sa primerong parte ang mga opisyales and emplyados kan Syudad Dinaga. Yaw na po sa satuyang atubangan ngunyan ang Nasilgia, headed by Engineer Odelio Nate, President. Thank you very much. Salamat po. Siniman po ang Naga City Youth Officials. Naga City Youth Officials, pinangungunahan ni Honorable John Carlos Bagasbas, City Youth Mayor, and ni Honorable Elijah Serrano, City Youth Vice Mayor. I-acknowledge naman po si Councilor Sunny Ranyola and Councilor Joe Perez. Yan na po sa atubangan Tangunyan, ang City College of Naga pinangungunahan kan College President na si Dr. Vito C. Borja II. Yan mga tugang ang City College of Naga. Kaway-kaway! Yun! City College of Naga. Naga na! Yun! Ang pinakabukusog magkurao may premyo. Naga na! Good! Viva la Virgen! I-claim na lang ang kape. Oo. Sa backstage. Yan. Susundan yan, mga tugang kang Pag-ibig Fund Business Center sa pamamayo ni Fernando G. Fardo, Area Head, Bicol Region. Yaon man po ang head kang TAS Bicol, Gerard Xavier Zantua. Yaon man si Ma'am Vivian V. Oropesa, Head, Naga Member Services Branch. Naga Housing Business Center Head, Theody Jean Amador. Mga tugang Pag-ibig Fund Naga Business Center. Kaway-kaway mga taga-pag-ibig. Sa pag-ibig may forever. Thank you very much, Pag-ibig Fund Bicol Business Center. Masunod man po, hali sa kolor yelo ang namumula-mulang mga members kang Social Security System or SSS Naga sa panginginot po ni Vice President Bicol Division Nilo D. Despig. Social Security System SSS Naga. Kaway-kaway mga taga-SSS. Yan. Thank you, Hello, Miss. SSS. Oh, yeah. Kapatid, Oh. si Miss Queenie Agsay, ang PIO kang Kang SSS Naga. Paghali sa SSS. Yan na, SSS Naga na! susundan kang PhilHealth Camarines Sur. Sa pamamayo po, kan sa itang Local Health Insurance Officer, Annelyn San Pablo. Thank you, PhilHealth. Sana kapatid, tama ang basa ta. Ayan, yan. Matindi ni, O matindi. yan po. Approaching the grandstand is Sutherland Global Services. Sutherland. Naga na. Advancing youth through education and technology, headed by ABP for Service Delivery, Site-led Kamsur, Sir Dino Auradnik. Sutherland Global Services. Naga na. Good. Garumaluya. Naga na.
Lipat na sila sa Naga. Again, it's Sutherland. Susundan yan kang Naga City People's Council Chairperson Marivic V. Balance. Yan, Naga City People's Council, NCPC. NCPC, Naga na! Thank you. Sinusundan po yan kang Barangay People's Council Federation headed by its President, Mr. Alan Matus. Yan, ang satuyang Barangay People's Council Federation Incorporated. Kapatid, garo, makusog-kusog ang kuraw ka ni. Testingon daw ang Barangay People's Council Federation. Naga na? Yun. Namahaw na. Namahaw. Again, it's Alan Matus, ang presidente po ng Barangay People's Council Federation. Susundan yan kang Naga City Federation of Person with Disability, NCFPWD, headed by tapos ito muna ang mga taga Naga City Barangay People's Council Federation. Naga na! Yan na. Ang Naga City Federation of Person with Disability, NCFPWD, headed by Eduardo A. Agumaa Jr., President. Ang mga PW leaders sa kanya-kanyang barangay, sa Barangay Abella, Richard Palmiano, Bagong Bayan Norte, Joy Castro, Bagong Bayan Sur, Domanico Santiago, Barangay Balatas, Dennis Rebellion, Barangay Calawag, LJ Bastasa, Cararayan, Gloria Frias, Carolina, Teresita Ronquillo, Concepcion Grande, Angelos Savila, Concepcion Pequeña, Rowen Bersosa, Dayangdang Milagros Panganiban, Dinaga, Danica May Ayusip, De Losar Vicenta Hernandez, Igualdad, Ariel Villaralbo, Lerma, Ramon Barreda, Libuton Evelyn Alarcon, Asinman sa Mabolo, Wilfredo de la Trinidad, Pacol, Antonio Largo, Panikwason, Fe Caranza, Barangay Peña Francia, Pepito Evangelista, Barangay Sabang, Eduardo Agama Jr., Barangay San Felipe, Joel Hogo, San Francisco Leda, Labaduan, San Isidro, Arnolfo Rabosa, Santa Cruz, Junicio Abinal, Barangay Tabuco, Arlene Aspra, Barangay Tinago, Ludwig Eric Ripanit, Barangay Triangulo, Jocelyn Yaga Balyoran. Yan mga tugang ang mga partisipante sali po sa panlain-lain na barangay. Sa Barangay Abella, pinamamayuhan ni Sir Richard Palmiano. Sinusundan po yan kang Bagong Bayan Norte na pinamamayuhan man ni Joy Castro. Asiman sa Bagong Bayan Sur, pinamamayuhan ni Sir Domanico Santiago. Barangay Balatas, Sir Dennis Rebellion. Sa Barangay Calawag, pinamamayuhan ba ni LJ Bastasa. Alanin naman po sa grandstand ang representatives kang PWD haling Cararayan, pinamamayuhan po ni Gloria Frias. Medyo harari kita dumagta sa Caroline, sa Carolina, Teresita Ronquillo, ang sedang PWD leader hali po sa Barangay kang Carolina. Sinusundan po kang Concepcion Grande sa pamamayo ni Angelo Sabila. Concepcion Grande, pamamayo po ni Angelo Saliva. Hindi kaya Sabila. Sa Concepcion Pequeña, pinamamayuhan ni Rowen Berzosa sa Concepcion Pequeña. Sinusundan man yan kang DYD, Yan. Dayangdang. May kinalastigdig partner, ha? Dayangdang. Okay. Pinamamayuhan po ni Ma'am Milagros Panganiban. Susunod yan kang Barangay Dinaga sa pamahay ni Ma'am Danica May Ayusip, asin sa Barangay Del Rosario si Ma'am Vicenta Hernandez. Idol.
Yaon man po ang Barangay Igualdad sa pamamayo ni Sir Ariel Villaralbo. Sinusundan yan kahali sa Barangay Lerma, si Ramon Bareda ang sendang leader. Liboton, Miss Evelyn Alarcon. Ayon sa Barangay Mabolo, si Sir Wilfredo de la Trinidad. Pakol, Sir Antonio Largo. Sinusundan yan kahali sa Barangay Panikwason sa pamamayuman ni Ma'am Fe Caranza. Peña Francia, pinamamayuhan ni Pepito Evangelista. Sinusundan yan Sir kang Pito. sa Sundan. Kaway-kaway, Sir Pito. Sinusundan yan kang Barangay San Isidro sa pamamayo ni Leda Labanuan, asimangkang San Felipe. Si Sir Joel Hugo, Santa Cruz, Dionisio Abinal. Sa Barangay Tabuco, si Ma'am Arlene Aspra. Sa Barangay Kang Sabang, si Sir Eduardo Agumaa Jr. Sa Tinago, Sir Ludwig Eric Ripani, Triangulo, Jocelyn Diaga Balyora. Thank you very much, Naga City Federation of PWD. Sinusundan po kang Naga City Women's with Disability Association headed by its President, Edna Artiaga. Yan. Thank you very much, Naga City Women's with Disability Association. Also approaching the grandstand is the Naga City Visually Impaired Association headed by its President, Jose Butch Robredo. Naga City Deaf Association, Naga City Deaf Society, headed by its president, Mr. Philip Olivan. Susundan yan kang Naga City Post SPED Vocational Training Center sa pamamay ni Noreline N. Oco, Special Project in Charge. Thank you very much, Naga City Post SPED Vocational Training Center. Sinusundan niyang partner kang Naga City Senior Citizens Federation sa pamamayo ni Jose Manuel R. Gallinito, President. Naga na! Yan. Siyempre, yaon man iba-ibang representatives, hali sa man iba-ibang banwaan. Yaon kapatid sa likod ang Barangay Kalawag. Ali po sa Barangay Kalawag, Siyudad ni Naga. Yan. Sinusundan yan kang sa tuyong mga pagriba, hali po sa Bagong Bayan Norte. Mabuhay Baska Concepcion Grande. Laban pa kapatid ang sa itong mga senior citizens. Alawin sa pang piglakawan ka ni. Yan, kaway-kaway. Naga na. Yan, thank you. Baska Concepcion Grande. Sinusundan yan kang haliman sa tuyang mga pagriba, Bagong Bayan Sur. Yan. Anong kulay yan kapatid? Luminous green. Luminous green. Sa mga nagdadangog po sa radyo, napapano po ng man-iba-ibang kolor ang sa tuyang grandstand. Sa mga nag-aagi po ng mga man-iba-ibang asosasyon Yan. sa indang makukulor na mga uniforme. Hali sa Bagong Bayan Sur, sinusundan yan. Hali po sa Barangay Balatas. Yan. Alawig partang piglakaw ninda. Hali sa doon sa may panganiban. Laban pa, kapatid. Laban pa. Naga na.
Ayo, garo day nagkod sa nanay. Kapatid, ikaw daw. Nay, saro ba nay? Naga na! Yan, si Bahalawin naman linakaw. Medyo reserva naman kang ano to. Sinusundan niya, nali sa Barangay Dayangdang. Senior Citizens Association, Barangay Concepcion Pequeña. Sinusundan yan kang Barangay Senior Citizens Association, ali sa Barangay Santa Cruz. Anong kulay kayan, kapatid? Magayon, magayon ang sa uniform. Baka yun na yan ang moss green, kapatid. Yan, oo. Yan. Approaching the grandstand is also the Naga City Senior Citizens Federation, hali po sa Barangay San Isidro. Barangay San Isidro, yan. Ama yan, partner. Arama yan sumago digdi. Thank you very much. Hali po sa Barangay San Isidro, sinusundan kang Barangay Lerma. Barangay San Isidro, sabay-sabay. Naga na! Okay, talaga na, partner. Medyo reserva na ng kusog. Ari sa Barangay Lerma, syudad kang Naga. Oh. Nag-ininutan ka na, kapatid, kang taga Lerma. Lerma, Naga na! Yun. Ayan ang sa tuwang tsatsant na ha. Si Makusog may premyo. Surprise lang. Ali sa Barangay Peña Francia. Yan. Yan. Kaway-kaway. Sabay-sabay. Barangay Peña Francia. Naga na. May kuya na. Karo, pababa na. Okay. Naga City, partner. Okay, masunod man po ang Naga City Lupon Tagapamayapa Incorporated. Of course, sa pamayo kang sexy as in Magayon na si Miles Lim Solis. Yan, ang Lupon, Naga City Lupon Tagapamayapa Incorporated. Sino ang partner? Oo. Yang kapatid si Miss Miles, yan. dating Miss Bicolandia. Kaway-kaway, ma'am. Yes. Good morning. Risa sa kaway na garon, dating may corona talaga si ma'am. Ang sunod, Lupong Tagapamayapa, Barangay Amelia. Ini po mga tugang, ang Naga City Lupon Tagapamayapa Incorporated, may kanya-kanyang representative kada po barangay. So halin po ni Kabus sa 27 na barangay kang syudad ng Naga. Baro, Naga na! San Francisco. Maayos daning ko yan. Banner. So dyan kang Lupong Tagapamayapa, hali sa Bagong Bayan Sur. Sinusundan yan kang Barangay Concepcion Pequeña. Yan ang grupo hali sa Barangay Balatas. And of course, sinusundan kang Barangay Concepcion Pequeña. Barangay Kararayan. Partner, may special announcement lang ako. Sa Makusog Magkurao ning Naga na may premium 5,000. Wow! Hali sa satuyang City Mayor. Okay, kaya maghanda na kapatid si Yaon sa likodan. Si Makusog ang Kurahaw may premyo. Okay, naagi pa lang po ang Barangay Dayangdang. And sunod dyan kang Barangay de Rosario. Naga na!
Ay, depende kayong partner ko. So, kung tutuluman lang ka mo, di daog ka mo kaya. Daw, apera kang pakurusugam, padarako lang pa. Barangay Igualdad. Yan. Naga na? Oh, si Madam Kusog. So, dahil kang Barangay Lerma. Yan. Oh, Sinusundan man yan, partner, kang hali sa Barangay Sabang. Barangay Sabang. Oh. Barangay Sabang. Naga na? Oh, dahil madadong to may tugtog. Okay, yaw naman po ang hali sa Barangay Liboton. Liboton. Concentrate silang maray, Barangay Liboton. Naga na? Oh, igot si mama. Sayang man kang 5K. Okay, sinusundan man yan kang Barangay Mabolo. Barangay Mabolo. Naga na? Ay, garumagana niya. Garumagana niya, makusog-kusog. I-timing lang niyo na, paputol na tong tugtog sa likod. Ano adawag ka mo? Barangay Panikwason. Yan. Barangay Panikwason. Naga na? Oh. Barangay Pakol. Yaw naman po ang Barangay Pakol. Sinusundan yan kang Barangay Peña Francia. Okay. Apera ka mo kusog, dapat nainot pa. Pag nainot ka mo makinig sa Senate Web, 2.5 lang yan. Barangay Peña Francia, naga na? Oy, second place na to. Barangay San Felipe. Barangay San Felipe, kusog-kusugan, naga na? Okay. Naghahabol. Naghahabol. Ang Pero, Barangay San Felipe. taisin na kayo itong Peña Francia. Sinusundan yan, hali sa alat ka, taping papalid. Barangay Tinago. Yan. Barangay Tinago. 1, 2, 3. Naga na? Okay, fourth place. Dapat sarabay-sabay. Sinusundan niya. Ini, makusog-kusog ni. Barangay Triangulo. Naga na? Makusog. Tama ng tugtog. Arat siya. Pagtugtog. Runner up. Runner up na yan. Okay. Si runner up po may sash. Okay. So yan po ang 27 barangays na binibilog po kang Naga City Lupon Tagapamayapa Incorporated. And of course, it's followed by the Metro Naga Police Retirees Association Incorporated, headed by its president, Police Chief Inspector Manuel P. Gisik. Police, ngayon pa apo na kayang Police Captain Manuel P. Gisik, retired. Vice President, Police Lieutenant Edgar T. Fernandez. Police Treasurer, Police Lieutenant Ernesto Paredes. Secretary, Police Sergeant Jaime Buenavente. Auditor, Police Major Steve Rosales, PIO. Police Lieutenant Colonel Delia Jacob. Ang sa mga Board of Trustees, Police Lieutenant Adi Paron. Sir Adi! Kaway-kaway. Police Lieutenant Nestor Rito. Police Lieutenant Jose Luzada. Police Jail Senior Superintendent Wilmore Plupino. Fire Inspector Ramon de la Trinidad. Ang sadang coordinators, Police Lieutenant Salustiano Alde, Police Lieutenant Lorna Fernandez, Police Sergeant Everardo Intia Jr., Police Lieutenant Pedro Priela, Advisor Police Colonel Jose A. Tuason. Thank you. Partner, kang Okay, sinusundan ni partner kang Barangay People's Organization or BPO1 sa pamamayo po ni Barangay Kagawad or Punong Barangay Leticia Punsalan as President. Mapapalaban ka partner digdi 27 Barangay Liwat. Giraray 27. Yan. Ayan. Garuma United Nations Day Ano kita, ni, partner, partner? ha? Ayan na, sinusundan yan kang Pamilyang Migrante kang Naga and Kamsur oversees Filipino Workers Family Circle, headed by its President,
Kiopisto de Guzman Jr. Yun. Ay, si Baby Girl, oh, sa Korea. Anong bati sa Korea? Anong sa'yo? Anong sayo? Ano man sa akin? Yan, kaway-kaway. Ay, ini mo kusog ni. Pamilyang migrante kang Naga. Naga na! Ay, may tugtog. Garong 5,000 ni Mayor, intact. Yan. Ay, palibasa sinda partner ano? Makusog. Oh. Ay, palibasa mga OFW, eroplano partner ang naraninda. Mayong barko. At saka iba-ibang bandera. Yan, Ibig sabihin, yan. partner, ang satuyang mga kababayan nakalakop na po sa kinaban. Yan. Sinusundan yan kang Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 5. OWA. OWA. Okay. Yan. OWA. Naga na? Ay, dahita. Iba-ibang nasyon kasi na partner. Iba-ibang dialogue. Okay, sinusundan kang Rotary Club of Naga People of Action, Ateneo Chapter, Naga Interact, Naga Rotaract, University Santa Isabel Rotaract. Yan, And sa... Naga Rotaract. Sinusundan man po yan kang Philippine Association of Medical Technologies Incorporated, Camarines Sur Chapter, headed by its chapter president, Joven Peña Florida. Philippine Association of Medical Technologies Incorporated. Ang kanabesa na PAMET. Okay, approaching the grandstand is the Livelihood Incubation Center, headed by its head, Dada De La Rosa. Yan, Livelihood Incubation Center. Yan. Testingon ta daw ni. Naga na. Ay, garo. Ay, may laban. Madagan niya rin ang kwena. Okay na, 3-5. Okay, yaon na po si Ma'am Marisa Abante, ang contact person kang Livelihood Incubation Center. Si Sir Dada De La Rosa, si Ma'am Marisa Abante, contact person. Thank you very much, Mariners Polytechnic College Band and Majorettes. Masud pong MC, na birthday pa lang. Ayun pa lang. Belated happy birthday. Thank you very much. Mariners, Polytechnic Colleges, Band, and Majorettes. Ayan, mas ginaganot na magayon pa man giraray. Naga na! Ang mga opisyales asin para tukdokan DepEd Naga, Department of Education, Division of City Schools, City of Naga.
approaching the reviewing stand, iyo po ang Camarines Sur National High School Band and Majorettes. Yaw naman po ang mga opisyales sin para tukdo kan DepEd Naga na pinapanginutan po kan mga DepEd officials, supervisors, administrative and non-teaching personnel. Ang Schools Division Superintendent, si Mr. William E. Gando, CESO 6. Yaw na po sa Satang Reviewing Stand, sinipan po ang Assistant School Division Superintendent, Mr. Sueño Lusada Jr. Ayon, yaon man po si ang mga Chief Education Supervisors, si Dr. Renato L. Gavino and si Mrs. Lynn Z. Padillo. Mabalos po, yan po mga naka-yellow and Yellow black. and black. Magayuno ng color. Dahil mo pinakurahaw na ganapay. Atsan. Yaw naman po ang manlain-lain ng mga distrito. Papanginot, yaw naman po ngunyan ang Camarines Sur National High School. Yan ang Public Schools District Supervisor, pinangunguna ni Mr. Benedict Warren R. Obante. Ang Camarines Sur National High School, pinapanginutan po kan sa indang principal, Dr. Sulpicio C. Alperez III. O ini, Camarines Sur National High School. Nakul ni pa garo. Tistingon ka daw ni. Remate ang 5,000 ka ni. Ay, ang pati si classmate ko. Camarines Sur National High School. Naga na! Oo. Mapagal kaya maglakaw. Kaya medyo May pa-stop over. O, diba? kaway-kaway. Otron ta daw. Otro Pero na. mabuel lang. Kaya ma-stop over muna. Titipunon muna daw si grupo ninda nga ning makusog-kusog. Correct. Oh, Camarines Sur National High School. Naga na! Ay, third. Third? Third. Sige. Otro. Ulitan ta. Tadi pa May presentation na. Okay. Kaya sige. masalan. Tabaka oranon kita. Compress po da Compress. Okay. Okay, saro na lang. Naga na. Okay. May laban to, Roy. Ikaw patsan dyan. Ilingon ta muna si iba. Thank you. May laban. Nabalos. So, mahiling ta. Okay. Salamat po. At least, ikaw na kitang saro. Salamat. Yan po ang District 1. Maipag. Yaw naman po. Ang hali sa District 2. Sa District 2, harayong papalan. Pwede na ito. Thank you. Kaso pa,
dakulon sindang Oo, ikaw pa dyan eh, mas dakol eh. Yaw naman po ang District 2 ang Public Schools District Supervisor na pinapanginutan ni Mrs. Marjorie B. Batan. Yaon man po ang Balatas Elementary School na pinamumunuan ni Mrs. Flora A. Okbian. Yan. Mga naka-blue and white. May pa-effect pa sa payo. Oo. Sina ma'am. Inimaano man daw niya. Medyo dakol-dakol ining masunod, Roy. Oo. Inimanhali sa Naga Central School 1, pinangungunahan ni Mr. Frederick M. Baldoza. Okay, thank you. Thank you so much, District 2. Malinaw, naintindihan mo. Mayong interpreter ka. Yaw naman po ang Naga Central School 1. Pinamamayuan po kan principal na si Mr. Frederick M. Baldosa. Ayan, dakol ulit ini. Wow! Galing ah! Pwede. Well rehearsed ang Sige. Naga Central School 1. Thank you so much po. Thank you very much. Ang mga board of judges na po, 10 yan. 10 yung nagsusukol kung gaano kakusog. Thank you sa Naga Central School 1. Patibay. Yaw naman po ang District 3. Ayan, para sa District 3 Public Schools District Supervisor, pinanginginutan po ni Dr. Teresita Irma S. D. Cook. May pa-Wonder Woman. Ini pa ay Darna pala. Darna. Pa-Wonder Woman effect. ang public school districts, ang District 3, kinababalayan po kan Naga Central School 2. Yan po mga naka-costume ning Wonder Woman na pula. Marami sila. Ang senda pong principal, iyo po si Dr. Juliet C. Curba. Yan, nagladlad na po senda kan sendang mga kapang pula. May corona pang kasama. Delikado da aroy na ang ikurahaw ka ni Darna. Sampulong biba yan.
Ayan, sarabay-sabay na po. Oh, ini na lang. Naga na! Okay, Yan, sige. Mabalo sa Naga Central School 2. Yan. Ayos. Ayos ay. Thank you. Yaw naman po ang Naga City Med Center na pinamamayan po kan sa indang principal Dr. Eduardo C. Laureles, OIC. Aba, may patikim din ini ha. Garo matiritin din ni partner ha. May face paint pa, partner, oh. Ayan, Naga na! Okay, thank you sa Naga City Sped Center na pinamamayan po ni Dr. Laureles. Ayan, wow. Ang masunod, approaching na po ang Tinago Central School na pinangingenotan kan principal na si Mr. Simeon F. Lara. Mabalos po sa Tinago Central School. Ayan. Pretty and pink. Yao naman po ang Tinago National High School. Pinanginginotan kan sa inang principal na si Mrs. Lourdes G. Cervantes. Oh, testing ko tanong ini mga taga-Tinago, taga-Dakol. Mga taga-Tinago, Naga na! Oh, sige. Thank you. Maluluya na. Oo. Yan po, salamat na maray sa District 3. Yaw naman po ang District 4 na pinapanginutan kang Public School District Supervisor Mrs. Emeline A. Brofas. Yaw na po kunyan ang Jose Rizal Elementary School na pinapanginutan po ni Mrs. Grace E. Orbeta. Good morning, ma'am. Nakahanda sila. Oo. Nakahanda na baka daw umulan. So may papayong. May papayong pasinda. Yes. Ayun, no? Yan. Thank you very much, ma'am. Good morning, ma'am. Yan. Salamat po sa Jose Rizal Elementary School. Ma'am, good morning. Good morning. Morning, ma'am. Ma'am. Seryoso kaya si ma'am, ha? Tumayo talaga. Welcome ta naman po ang Sabang Elementary School na pinanginginotan kan sa indang principal na si Mrs. Maria Rosario C. De Leon. Ayan. Yan po mga taga Sabang Elementary School, mga ang apo dyan sa muya ng mga nakakurusong. Ano? Kurusong, ang kopya. Ang kopya ninda. Yan. Good morning, ma'am. Good morning, sir. May I go out po? Pero kayo niya, nagpaplanong mag... Oo, nagpundo pati si Banda.
Oh. Mga taga... Ay, sorry. Okay. Sige. Oo. Iya po. Maura na partner. Para po sa day nakakadangog, may sounds po sinda digdi. Ha? Pero maatras kita kay Makukuling sign language. Okay. Alive na alive. Palakpakan ta po. Nagpe-perform ba? Okay. Thank you very much sa Sabang Elementary School. Mga taga Sabang Elementary School, naganap! Okay, ay ayos. Ayun, no? Sige. Garo nag-zumba, no? Masunod na po ang Santa Cruz Elementary School na pinapanginutan po kasendang Principal Mrs. Juliet Fabia. Okay. Mga nakapayong. Oh, ito talaga ang uniform. Nagang-naga na. Diba? Thank you po. Yeah! Okay! Saan pa? Naganap! Sige. Yun. Thank you so much sa Santa Cruz Elementary School. Nakakarit yan, karit. Ha? Nakakarit. Karit. Runner up, runner up. Yaw naman po sa reviewing stand ang Naga City School of Arts and Trade na pinapanginutan po kasendang principal na si Mr. Dante R. Santilices. Mabalos po sa Naga City School of Arts and Trade. Thank you. Okay. Ahu, ahu. Thank you so much yan mga dugan ng District 4. Welcome ta naman po ngunyan. Approaching sa grandstand ang District 5. Public Schools District Supervisor si Mr. Antonio C. Baloro. Good morning, Madam. Yan po dyan ang Mabolo Elementary School. Pinapanginutan ni Mr. Oscar T. Yanzon. Principal. Siguro na sinda. Baka arugong kasut ma. Mabalos po.
Yan, sabay arog kayo niyo. Iba ang kamot. Oo. Papamati, sir. Salamat na maraming sa Mabolo Elementary School. I-welcome na naman po ang Tabuco Central School na pinapanginutan ni Mr. Solomon R. Sales. Mga taga Tabuco Central School, nagana! Mabalos po. Thank you, ma'am, sir. Pego po. Yaon naman po ang Triangulo Elementary School na pinapanginutan kan sa inyong principal na si Mr. Neil S. Manaog. Ini partner, doble pa siguro. May kupya na, may payong pa. Ay, kayong pa. Thank you. Aba? Ayan. Thank you so much po sa Triangulo Elementary School. Yaw naman po ang kapareho kan samuyang uniforme. Naga City Science High School. Pinapanginutan po ni Dr. Sonia D. Teran. Ini garo grabe pa ang power kay ni ang powers kay ni garo grabe pa. Testingon ta daw. Oh, naga na. Oh, di ba? Nagang-naga na. Ilaman ko na sana. May sponsor pati sinda, partner. Oh. So siya. Yao naman po ang Naga City Science. Ay, iyon na pala. Iyon na pala nito. Salamat sa District 5. Yao naman po ang District 6 na pinapanginutan ni Dr. Mary Ann A. Papica, ang Public Schools District Supervisor. Yaon po dyan ang Concepcion Grande Elementary School, headed by its principal, Mrs. Venus C. De La Cruz. Good morning, ma'am and sir. Siring man po ang Julian B. Militon Elementary School, headed by Mr. Luis P. Marasigan. Yaon man po ang Villa Grande Elementary School na pinapanginutan kan sa inyong principal na si Mrs. Yvette D.S. San Juan. An Julian Militon, palaog pa lang sa reviewing stand. Mga naka-blue. Kembot si Madam. Oh. Mayong energy gap ini. Oh, mga taga Julian Militon. Ano, titestingan ta? Naga na! Malakas Okay. din. Oh, Mayor, kadakol na pong makukusog. Nagpaparakusog na po, Mayor. Ayan, salamat na maray sa Julian D. Militon Elementary School. Ayan, iyao naman po ang Concepcion Pequeña National High School na pinapanginutan kan sa inyong principal na si Mrs. Nida L. Ibora. Ayan, mga naka-jacket na maong. Maong. Handa sa init. Aba, may mga sinasabi sila, ha? Oo. Naga na! Okay, thank you po. Yaw na po kita sa District 7. Ang District 7 po, pinapamayuhan ni Mrs. Adelina L. Dinido, ang Public Schools District Supervisor. Yan man dyan, partner, sa District 7, ang Calawag Elementary School na pinapanginutan ni Dr. Maria Teresa R. Ruizo. Yan, mga naka-blue.
Naga na! Okay. Thank you. Yaw naman po ang Del Rosario Elementary School. Pinapamayuan po ni Mrs. Marilyn B. Suerte Felipe, ang sendang principal. Ayun. Nahiling mo man ang partner, ang linya ninda, di ba? Tuwid na tuwid. Oo. Ayun, thank you so much. Yaw naman po ang Dr. Domingo Abside Elementary School. Pinapanginutan dyan sa inyong principal na si Mrs. Mirasol F. Ribano. Yan, mga nakapeng. Fenk na fenk. Kusog-kusugi po. Yan. Thank you po. Siring man po ang Mac Mariano Elementary School. Pinapamayuan po ni Mrs. Maria Fe B. Hermosora. Naga na! Thank you. Thank you so much. Yaw naman po ang Del Rosario High School na pinapanginutan kan sa inyong principal na si Mr. Fernando M. Carandang. Thank you, ma'am, sir. Yaw na po kita sa District 8. Pinapamayuan po ni Dr. Maria Sheila V. Lagoda, Public Schools District Supervisor. Yan, ito handa naman sa init, partner. May Yeah. pamaypay. Pamaypay sa Kupya. Kupya. Yaw po dyan ang Don Manuel I. Abella Central School, headed by Mrs. Maria Lucila B. Aborde, Principal. Thank you. Picture taking lang. Pero contingent na ni kang military parade partner. Oo. Ready. Okay, thank you very much. Mabalos po, ma'am, sir, sa Don Manuel Abella Central School. Yaw naman po ang San Rafael Elementary School na pinapanginutan kan sa inyong principal na si Mrs. Rowena O. Tabilog. Okay, Kawai. Yan, thank you very much. Mga naka-blue, saka may balabal na Neon orange tsaka yellow green. yellow. Yellow orange. Thank you. Mabalos po, ma'am and sir. Yan naman po ang Villa Corazon Elementary School. Pinapamayuan po ni Mr. Ramil S. Pederio, ang sa ina pong principal. Ano yan nakasulat, partner? VCES. Okay. Villa Corazon Elementary School. Yan, garo magagamit na po nindo ang payong nindo. Yao naman po ang Kararayan National High School. Pinapanginutan kan sa inyong principal na si Mr. Elvin B. Monroy. Dakulini, partner. Mabalos po.
Naga na! Yan, no? Salamat. Anong na? Pinagpipilian ta, ha? Nailista mo, Roy? Oo. Si ano? Ayan, i-welcome ta po. Paabot naman ang District 9. Pinapanginutan po ni Dr. Marilyn B. Aguilar, ang Public Schools District Supervisor. Yan po dyan ang Pacol Elementary School, headed by Mr. Francisco Leo Damasig, Principal. Mga nakapayong. Yes, at may pamaskara din. May kasama pang news. Thank you, ma'am. Mga ma'am, thank you po. Yan, salamat po. Yaw naman po, ang Grand View Elementary School, pinapanginutan ka sa inyong principal na si Mrs. Gemma C. Falabi. Yan po ang Grand View Elementary School. Thank you, ma'am, sir, sa pagbali sa Civic Parade. Yes. Yan naman po ang Rosario V. Maramba Elementary School, headed by Dr. Noel A. Balares, Principal. Naga na! Oh, 7 na. Paabot naman po ang Leon Q. Mercado High School, pinapanginutan kan sa inyong principal na si Mrs. Baby Ruby F. Lorente. O, palahog pala po sa reviewing stand ang Leon Mercado High School. Naga na! Yan, Walo. May initiative. Thank you so much po. I-welcome ta naman po ang mga halis sa District 10. Pinapanginota ni Dr. Gina B. Bobis, ang Public Schools District Supervisor. Yaw na po dyan ang nagbabarailing. May pakpak. Oo. Halis sa Carolina Elementary School. Pinapanginotan po ka nagbabarailing yan na si Mrs. Norbilia Avila, ang principal. Yes. Ang choreographer na kaya ng principal. May burak and butterfly. Ang makonsulita ang mga lalaki ang naka-butterfly, ano? Oh, thank you, ma'am. Oh, otro tanong po itong Naga na. Naga na! Ayan. Yan, salamat. Nagkasarabay-sabay man giraray. Yaw naman po ang Morada Ramos Elementary School. Pinapanginutan kasi ng principal na si Mrs. Esmeralda B. De Los Reyes. Yan. Ma'am, good morning. Morning po. Ay, alabaon pa ang eskwelahan. Yaw naman po ang Panikwason Elementary School. Pinapamayaw po kasi ng principal na si Mrs. Elvira Evangelista. Thank you, ma'am, sir. Po. Masunod na po ang
ang San Isidro Elementary School na pinapamayuhan kan sa indang principal na si Mr. Jesus Pascual B. Aguilar. Mabalos po sa San Isidro Elementary School. O, palawag na po digdi ang Teodora Moscoso Elementary School. Pinapanginutan po ni Mrs. Nancy T. Sibayan, Principal. Yaw naman po ang Carolina National High School. Pinapamuyuhan kan sa indang principal na si Mrs. Francia B. Di Maculangan. Ayan po, mga naka... Anong kulay yan? Orange? Alam ko na, picture taking muna kita. Picture taking. Yan. Anong kulay yan, partner? Ano yan? Garo... Pusya. Pusya ba? O na. peach? Spill pusya. Red. Peach na lang tayo, mas madali. Nagwawagay whining Pink melon white daw, na panyo. Ayan. And of course, yaon man po, kaibanan ta sa Civic Parade, gunya na aga, ang Private Schools of Naga City. Ayan. Yes. Inititesting ko niyo. Yan. Na pinapanginutan po Naga na! Okay, kaway ang simbag ninda sa Naga na. Ayan, yaon man po sa Private Schools of Naga City, si Sir Joretsi Karandang. Yaw na po sa tubangan taan Arborbite Plains Montessori Incorporated, headed by Asuncion B. Arsenio. Okay. Yan po ang sendang intermission, Satsa. Yaon man po dyan at Brentwood College of Asia International School Incorporated, headed by Carmelo Carcido. Yan. Thank you po sa pagsali. Yes. Yaon naman, partner. Yan, paabot naman po ang Sharabs of St. John Educational Center na pinapamayuhan ni Catherine V. Brizuela. Yan naman po ang Global Site for IT Studies Incorporated, headed by Dixie Diaz. Yan po, orange, mga naka-orange. Orange. Oh. Pongkan na pongkan. Also, ang Global IT pa, yaon sa Urian. Oh, mga taga Global IT, Naga na! Oh, May kasama pang palakpak. luluya na. Yaon man po ang Idos Valley Educational Center, headed by Olivia B. Margate.
Mabalos po sa pagsali sa Civic Parade. Ang ganda sa mata ng color ng Kiddus Valley, oh. Yaw naman po ang Maranatha Christian Academy of Naga na pinapanginutan ni Maria Luisa A. Sumatra. Acknowledge naman po ang Marian Formation Center Incorporated, headed by Sister Raquel C. Buhay. Thank you po. Paabot naman po ang mga taga-Minds That Matter Tutorial and Learning Center Incorporated na pinapanginutan ni Amelia Cadiz. Yan ang sa mga branches, Pilias Branch, Ako Branch, Peña Francia Branch, and Concepcion Branch. Yan man ang Libuton Campus. yan. Mayaman sa tarpaulin ang Minds That Matter. Oh. Oh. Naga na! Ano daw? Ano da? Minds na. Minds na. Daog na to, ta. Ang pigpapasunod ta, naga na. Naga na. Ang sinabi ninda, minds na. So disqualified pa. Disqualified. Joke lang. Thank you sa mga Thank you taga so much. Minds That Matter. Yan naman po ang Montessori Children's House of Learning. Pinapanginutan po ni Joan G. Santiago. Ayan, saro pa po. Yan naman po ang Mount View College Incorporated, headed by Shara Lami A. Ferran. Dahil sila nagkakasundo kong pag-upak. Dirima po ang Naga City Montessori School Incorporated, headed by Marian Yi Concepcion D. Mabalos po sa Naga City Montessori School. Dakol-dakol ini, partner. Naga City Montessori School. Naga na! Ano da? Naga na! Naga na. Thank you po. Yan naman po ang Naga College Foundation, NCF Tigers, Dahil nag-prepare. headed by Mario C. Villanueva. Kasama pa ang kanilang mascot na kumikending. Yan, thank you so much po sa Naga College Foundation.
Berding. Yan. And mga tugang, approaching na sa satuyang reviewing stand, Nazarene Kindergarten School, na pamamayo po ni Marites E. Despi. Ang cute-cute ng balloons ni na ma'am. Thank you so much po. Thank you. Yan naman po ang STI Naga. Pinapanginutan ni Alan D. Fuliero. Thank you, ma'am, sir, sa pagsali sa Civic Parade. Yan po ang Satuyang Private Schools of Naga City. Mabalos po, Sendo. Mabalos man po sa Camarines Sur National High School Band and Majorettes. Palakpakan na po ang Camarines Sur National High School Band and Majorettes. Thank you. Okay. Yaw na po ang pampira na ni Dugay na. Hindi ako makapagtapos ka naman ha. Ikit lang sa Ang masunod partneran mo lang si mo. ang Universidad de Santa Isabel Band. Ang Universidad de Santa Isabel Band, pinapanginutan po ni Sister Lourdes L. Albis, DC, Band Director, Mr. Alexi B. Dato. Mga nagdadalan partner kang sa tuyang parada ngunya na pagkaaga, paabot na po sa grandstand ang Universidad de Santa Isabel USI Band. Pero partner, dahil ka pa man pwede magpakurahaw ka niya, no? At siya na. Approaching the grandstand is ang Pag-iribang Bantay Barangay or PBB Unified Barangay Police Force, ang sa tuyang mga magigiting na barangay tanod marching unit headed by its President Alan F. Tapar.
alas 9:15 na. Okay. Mabalos po, sir, sa mga magigiting niya itong mga tanod. Yaw na po ang mga opisyales as in personalis kan barangay. Pinapanginutan po kan barangay and SK officials and personnel hali po sa barangay Abelia. Pinapanginutan po ni punong barangay Manuel Antonio N. Berha as in man SK Trisha B. Santos. Pwedeng kwen lang kita, loy-loy lang kadikit. Baka mapaas ako. Iyan na po, palawag na sa reviewing stand. Oh, igdi magkakatistingan digdi partner. Kaibanan man partner kang barangay Abelia ang saingdang barangay health workers. Paloy-luha yun tayo yung banda, tapapakurahawon ng mga barangay officials na. Okay, sinusundan po yan kang barangay Bagumbayan Norte. Sa panginginot po, kang sa tuyang punong barangay, Antonio Beltran. SK Chairman, John Ray Rivera. Dagdag pwersa po ang barangay Bagumbayan Norte Alternative Learning System or ALS. ALS. Okay. Yaw naman po ang barangay Bagumbayan Sur. Pinamamayuhan po ni punong barangay Ricardito Veluz. As in SK Chairman Albert S.A. Cao. Ano po ang satuyang lupot tagapamayapa kang Bagumbayan Sur. Oh, sa mga tagalupong pamayapa, nagana! Yeah. Very good na. Para dumanyan sa mga inggit. Siyempre, kaibahan man sa Bagumbayan del Sur, ang Barangay Persons with Disability Association o ang BAPDA. And ang saintang Alternative Learning System. Yaw naman po ang barangay and SK officials halip po sa Balatas, headed by punong barangay Pedro San Juan Jr. and SK Jonathan San Juan. Sa mga taga Balatas, nagana! Ayan. I-acknowledge naman po ang Alternative Learning System hali sa Barangay Balatas, Naga City. Oh, sa mga nagdadalan sa Tuya, sa mga taga-as, Balatas, nagana! Ayan. Oh, ito yung nagdadalan sa Tuya. Matitibay na ka mong magkurahaw, ning nagana! Of course, siyaon po ang Barangay Council members kang Barangay Kalawag. Kaway-kaway, sir! Pinanginginutan po ni punong Barangay Maria Corazon M. Peñaflor as in SK Chairman Jojo Aswer. Sa mga taga-Kalawag, nagana! Ayan. Oh, nagdadalan po kita. May nagdadalan.
Kusugan pa! Nagana! Ayan. May nagdadalan sa to sa Facebook. Ugmahon sa to. Yan man po ang Barangay Persons with Disability Association kan Kalawag. PWD Association. Nagana! Okay, yan naman po ang Barangay Kararayan sa pahinginot po ni Punong Barangay Rodrigo B. Agravante Jr., SK Chairman Rona Isabel D.C. Baisa. Okay. Sa mga taga-Kararayan, nagana! Okay. May nagdadalang pati, may nagdadangog sa makusog nindong kurao, ha? Salamat man po sa Barangay Kararayan Educare Center. And ang mga health personnel po, hali man po sa Barangay Kararayan. Of May course, na- partner, unas ito yung mga barangay health workers. Barangay Health Personnel. Ayan. Good morning, mga ma'am, sir. Upakanta po ito yung mga barangay health workers. Iyo po niyan, may igos na naglilibot sa mga barangay. Yaon man po ang mga barangay Tanod, kan barangay Kararayan. Naga City. Kumpleto. Yaon man po ang ALS Kararayan. Kumpleto. May nagkukuraw sa likod, may naaara da. And of course, siya man po ang Barangay Kararayan Solo Parent Association. And ay man mapauri, of course, ang Senior Citizens Federation. Barangay Kararayan ang sa indang organisasyon, ang Baksa Yan Kararayan. sa tuyang mga lolo at lola. And congratulations sa Baska Kararayan for winning or for being awarded as the best performing Barangay Senior Citizens Association. Garo po siya pink ini partner, ano? Pero masakit ispilingon, pink Basta na lang. magayon ang sadang t-shirt, polo shirt. Pink na lang, okay. Pink. Dumang kita sa Barangay Carolina. Ang sedang punong barangay, si punong barangay Fresina E. Mangat. Asin ang sedang SK Chairman, si SK Chairman Mark Dominic Abilinde. Nalali po yan sa Barangay Carolina. Oy, kaway-kaway mga taga Caroline. Yan. O, sige, mabuelo kita ha. Mabuelo kita ta para igo kita ning pampiesta. Sabayan, ito nagdadalan sa Facebook. Sabayan nito ang kurahaw. Si mga nagmor sa Barangay Carolina. Naga na! Yan. Igo kawanin ko yan. Sa may dagdag premyo. Yan. Si mga nagdadalan sa Facebook Live, pwede mag-contribute, dagdagan. I-acknowledge naman partner ang mga members kang Sangguniang Sangguniang Kabataan from Carolina, Naga Yan. City. And of course, yaon man po ang Solo Parents Association. Yan. Solo Parent Organization. Yan.
Yan. Viva la Belen! Pasalamat kita sa maray na kamugtakan kang satuyang panon. Sana hasta matapos ang satuyang mga aktibidad. Ay, partner. Okay, partner, sinusundan niyang kang Barangay Concepcion Grande. Barangay sa Concepcion pangino Grande. Ni Punong Barangay Michael Oliva. Ang salang ex-chairman Chairman Carla May C. Baldemoro. Yun. Ay, ayos ang uniform Talagang may best in uniform pa kitang tatawang kan eh. Silag inig ang Lupon sa Barangay Concepcion Concepcion Grande. Grande. Na yun eh. Okay. Barangay Concepcion Grande. Yaw sa tuyang kaibanan sa media dati. Si Sir Pax Rengalota. Sir Fox. Yan. Groovy ka pa mang yun. Yan, partner, sinusundan yan ang Concepcion Grande. Sinusundan kang Barangay Concepcion Pequeña. Tama, Concepcion Pequeña. Barangay Concepcion Pequeña headed by Punong Barangay Jewelyn G. Rigmalos, SK Chairman Rona V. N. Reyes. Yan, kaway-kaway. Yan, para buhay na buhay. Concepcion Pequeña. Barangay Concepcion Pequeña. Naga na. Yan. Saro pa kusog-kusugan. Naga na. Okay. Kaway-kaway. Saro pa. Viva la Belen. Yan. Para sa magayon na kamugtakan kang satuyang panahon. Ang Alternative Learning System, Lifelong Learning, Barangay Concepcion Pequeña, City of Naga. Ang mga ALS, kaway-kaway. Approaching the grandstand, iyo po ang barangay and SK officials and personnel kang Barangay Dayangdang, Naga City, Barangay DYD. Barangay Dayangdang, headed by Punong Barangay Julius Cesar B. Sanchez. SK Chairman Jesse R. A. Ochoa. Patugang hali mo sa Barangay Dayangdang. Ano daw partner na natatapat sa kupirmi ang pagbasa kang Dayangdang? Garo nagpapahiwatig ang kinalas. Barangay Tanod. And of course, ang Alternative Learning System. Yan ang Alternative Learning System, Barangay Dayangdang. Anong United SK Scholar. League of United Dayangdang Scholars. Yan. Ito mga scholar. Headed by Punong Barangay Jose T. Peñas III, SK Chairwoman Jennifer D. Bulante. Siyempre po, kaibahan dyan ang maniba-ibang organisasyon sa Barangay del Rosario. Yan, kaway-kaway. Si Sir Erning, kaway-kaway Sir Erning. Yan.
I-announce sa lang partner habang nag-aagi digdi ang sa tuyong mga pag-iriba sa Barangay del Rosario. Iwakay na din tulong grupo na pipilion duman sa mga competing sa Best Marchers Competition. Ang makakareceive kang third place, iguaning 3,000, second place 6,000, as in ang first place 10,000. And of course, ang criteria for judging, portrayal of the theme na ang theme tangunyan, the youth, catalyst of positive changes in our society, 60%. Oo, and discipline and orderliness, 40%. Dahil pamagiran At pa ba ito? total of 100%. Yan matugang ang Barangay Kang Dinaga, headed by Punong Barangay Doris Dayan G. Lee, SK Chairman Jose Maria de la Cruz. Yan. Lutang na lutang ang saydang kulay. Nag-init pati park. Oo. Barangay Dinaga. Susundan yan, halip po sa Barangay Igualdad. Sa pamamayo po ni Punong Barangay Antonio F. Galido, SK Chairperson Angelo Romano Bendiola. Yan, halian sa Barangay Kang Igualdad. Ang Lupon, taga-pamayapa, ang mga barangay Tanod. Yan, yaon ko dyan sa Satuya, kunyan na pagkaaga. Kaway-kaway! Ang saitang SK Chairperson, kapatid, si Sir Angelo Romano Bendiola is also a Board of Director of the Family Planning Organization of the Philippines. Yun. Yan, inang Barangay Igualdad, SK officials and tertiary scholars. O, kaway-kaway. Yan. Okay. So, Yun ang partner ang satuyang first part, part 3. Si mga opisyales, asin personay kang barangay. Salamat man sa Universidad de Santa Isabel o USI Band, sa akasya ng President si Sir Lourdes L. Alvis DC. Asin ang sa kayong classmate band director Mr. Alexi B. Dato. Thank you very much. Palakpakan ta ang USI Band. Thank you. Napanguritan na yun si Bo Pangulit. Okay. Yaw na po niyan sa Kinastilyuhan ang Ateneo Dinaga University Band, headed by Father Roberto Ezequiel N. Rivera, SJ, President. Band Director, Mr. Noriel Artiaga. Liwat pong gusto ming pasalamatan sa tuyang mga Board of Judges. Judge number 1, Architect Augusto D. Bolo Jr. Judge number 2, Miss Nidia R. Sol. And Judge number 3, Reverend Father Arnold Borok Bulima. Salamat pong maray. Lista mo lang. Paranin na po digdi sa grandstand ang Ateneo Dinaga University Band. Of course, sa panginginot ni Father Roberto Ezequiel Rivera, SJ, as in Band Director, Mr. Noriel Artiaga.
Okay. Yaw na po ang pang-14 sa mga opisyales sin personalis kan barangay ang Barangay Lerma. Pinapamayuan po kan sa tuyang amigong punong barangay Domingo Serrado asinman SK Chairman Elizel Wayne Pante. Kap, good morning. Siyempre partner, dahil man mawawaraan sa indang lupong taga-pamayapa. Hataw si Miss Miles, pangduwang arriba sa stage. Hello sir! Iyaw naman po ang Barangay Liboton. Pinamamayuhan po ni Punong Barangay Ronald Lunto, SK Chairman Adrian Paul Imboscado. May kaibanan pa partner ng mga cosplay characters, mga anime. Anong abot dyan sa anime na may darang pating? Ano yung pating yan? Up? Ano ba yan? Pating o... Cosplay! Otronta! Naga na! Yan. Ready na si Madam magkurahaw na uri ka eh. Yaw na mo po ang Barangay Liboton sa reviewing stand. Maray na aga po sa mga taga Liboton. Lupon, taga-pamayapa, from Barangay Liboton, Naga City. Sa mga taga Liboton, pasikatan ta ang nagdadalan sa FB Live. Naga na! Ayan. Viva la Virgen! I-acknowledge naman po ang Alternative Learning System from Barangay Liboton. And of course, ang Mary Nip Montessori School. Yaw na po ang Barangay Mabolo. Pinapanginutan po kan sa indang punong barangay Ramil G. Hope asinman SK Chairman Jesseline P. Malaggenyo. Parainaga po sa mga taga Mabolo. Kap. Sa mga SK officials. And siyempre sa Katarungang Pambarangay. Health and Nutrition Section. Ano ang bikol sa Katarungang Pambarangay? Asin siyempre partner ang Educare Teachers Association, Barangay Literacy Worker, kang Barangay Mabolo. Yan naman po ang sendang mga barangay tanod, mga nakayelo. Sa mga barangay tanod, naga na! Sinusundan po yan kang halip ka mga barangay and SK officials and personnel hali sa Barangay Pacol, headed by Punong Barangay Josue Perez, SK Chairman John Christopher San Antonio. Good morning, Kap! Yan po ang SK, yan man ang SK Camp Pacol. Ang mga tanod, lupot taga-pamayapa. O sige daw, sa mga taga-Pacol, naga na! Yan,
Yan. Ang premyo maghahali duman sa nagdadalan sa Facebook. Yan man ang Alternative Learning System o ALS kan Barangay Pakol. Gusto taman royak na halitsyatyan ang satuyang mga kaibanan sa media pagkatapos po kaning satuyang Barangay Pakol. Yan man po ang Barangay Association of Senior Citizens Affairs. Baska, kang Barangay Pakol. Good morning po mga lalo. Sinusundan po yan kang Barangay and SK officials and personnel hali sa Barangay Panikwason, headed by Punong Barangay Domingo L. Ramos, SK Chairman Elvin Naido, kaibanan man po ang mga miyembro kan sa indang lupong taga-pamayapa as in Senior Citizens Association. Yan naman po ang Barangay Peña Francia. Pinamamayan po kasi ng punong barangay Ricardo Sierra Jr. as in man SK Chairman Aliona A. Espeso. Good morning po sa mga taga Francia. O ini, testingon tayo niyo, tadakol-dakol ni. Ang makusog, pag makusog ini, ang premyo maghahali duman sa nagdadalan sa Facebook. Yan ha? Testingon tanaw. Mga taga Francia, nagana! Ayan, makusog. O, itong nagdadalan sa Facebook, ang mataong premyo sa Indo. Nagana! Oh, hoy, makusog. Problemado na itong nagdadala ito kung paano. Sinusundan po yan kang Barangay NSK officials and personnel hali sa Barangay Sabang. Pinamamayuhan ni Punong Barangay Zairus Caballero, SK Chairman Mark Cedric Anthony Bidol, Marainaga Cup sa mga gagawad. Good morning. Thank you sa pagsali. Yan man po ang sendang mga barangay Tanod kang Barangay Sabang. Oh, sa mga taga-Sabang, nagana! Dawa po sa nagdadala sa Facebook ang premyo. Yan man po sa sendang senior citizens. Good morning po mga lola. And ALS and Children's Organization. Senior citizens. Yan. Thank you po. Yaw naman po ang mga SK officials, barangay personnel kang Barangay San Felipe, headed by Punong Barangay Alfonso Rodriguez, SK Chairman Mary Kyle Francine Tripulca,
Kaya pala nagbaba kasubago si Oo. Council. Nag-agi din sa tubangan ta. Nag-agi sa atubangan ta. Una Uya na sa baba. kumapuli na. Uya na sa baba. Okay. SK Chairman Kyle Francine Tripulca. And of course, kaibanan man po ninda ang mga miyembros kang Barangay Health Office nindang sa tuyang mga barangay health workers sa Barangay San Felipe. Yan mo po ang mga amigo tang tanod kang San Felipe. Yan mga naka-white. Magayon ang uniform nindo sera. Ano po yan? Dahil ko mabasa? Barangay Scholars. Ayan, mga barangay scholars. Yan. Mabuhay. O mag-adal na maray. Siyempre partner, kaibanan man ninda dyan ang sa indang Alternative Learning System and ang sa indang Senior Citizens Association. Okay. Thank you po mga lolo, as in lola mi. Good morning. Masunod po, yaw na sa reviewing stand at barangay asinman SK officials kan San Francisco. Headed by Efren C. Nepomuceno and punong barangay asinman John Tumenes, SK Chairman. Yaon man ang sendang BCPC and Senior Citizens Organization. Si Idol Kap Lupong Tagapamayapa, mga barangay tanod, sinusundan po yan kang barangay and SK officials and personnel hali sa barangay San Isidro. Headed by punong barangay Veronica Panganiban, SK Chairman Chito F. Valle. mga naka-red, mabalos po, good morning. Naga na! Fourth runner-up. Ang fourth runner-up, ito nagdadalat sa Facebook ang ma-premyo. Yaon mo po ang, ano yan? Okay. Kana. Barangay Santa Cruz, SK officials and personnel, headed by punong barangay Lorenzo Narvaez, SK Chairman Ray John Sanyel. Lupot Tagapamayapa, yaon man, and ALS. Ngew. Okay. Yaw naman po ang
officials and personnel, Barangay Tabuco, Naga City, headed by Punong Barangay Elisa Carmona. Ini kapatid, ini partner, mga ano man ini, mga cartoon characters, ang sa indang mga kapot-kapot na balloons. Kakulay tapa, ang sa indang uniform. Garo ang uniform tahali sa Inday. Okay. Ini po ang Barangay Tabuco, headed by Punong Barangay Eliza Carmona, SK Chairman, Grant Hill Maclife Rosero. Oh, may pa-balloons pa sinda, partner. Mabuhay! Naga na! Okay, yaw na po sa indang lupong taga-pamayapa. May nalagot? Asinan sa indang Yan mga tugang, maray na pagkaaga manggiraray, yaw na naman kitang unyan, digdi sa satuyang live coverage na nagpapadagos na aktibidades sa pagselebrar kan ka fiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia digdi sa Bicol, partikular na digdi sa Naga City. Ngunyan po mga tugang, sa indo pong nailing sa indo mga TV screen Barangay Tabuco, sirigman ang Ateneo Dinaga University Band and sa indang pag-agi po sa atubangan kan reviewing stand. By the way mga tugang, ini pong Civic Parade Float Competition 2019 na babanga sa tulong parte. Ang part 1, iyo ang mga parada kan mga madlain-lain organisasyon, government organization. Asin man ang part 2, iyo ang float competition. Araatyan yan, sirigman ang part 3, iyo man ang parada kan mga riders and bikers. So araatyan po yan mga tugang. Mientras tanto, sa mga oras na ini mga tugang, yaon pa sana kita sa part 1 kang ining ginigibong civic parade and float competition digdi sa Plaza Quezon. Kaya si mga nasa harong po dyan, oo, na day makaka-atindir, day makakadigdit, ninulit na may mga manlain-lain na bisita or katibaadan. Pwede po kamong magdalan sa samuyang telebisyon sa One Media TV 48 Naga, Siringman and 105.5 Idol News FM and free to air, yes, Channel 48, DCTV Channel 13, Converge Cable Channel 44 sa digital yan mga tugang, and Channel 48 sa analog. Nadadago mo kita sa duwang idol na stasyon digdi sa Bicol Region sa 105.5 Idol News FM and 89.1 Legazpi. Asin man ang satuyang text line para po sa mga gustong maghapot, magpabati, etc. Ang text line to po is 0927-234-3103. Sa Globe po yan mga tugang. And 0948-946-9824. Again, that's 0946-946-9824. O yan po mga tugang ha. Sa One Media TV 48 po, madadalan siring man at sa muyang Facebook account. Kung yaon man po kamong sa in parte digdi sa Pilipinas, sa ibang nasyon, madadalan po kami sa samuyang Facebook Live, sa samuyang Facebook account, ang One Media TV 48 Naga. Pakihanap na lang po sa mga sa indong search engine sa mga Facebook account po nito mga tugang. Ano po? And binabati na lang si mga yaon dyan ngunyan sa Kamaligan na nagdadalan ngunyan sa satuyang pagpapadagos kang live coverage kan gabos na aktibidades ngunyan po na kafiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Siringman, nagpapasalamat man kami sa samuyang mga sponsors. Yan, si mga sponsors may si Engineer Ervin Nerva, City Engineers Office, Naga College Foundation through President Mario C. Villanueva, the Carmen Hotel, Naga Parochial School, Ako Bicol Party List, the local government unit of Naga, University of Nueva Cáceres through Dr. Faye Leia Patria Lauraya. Ayan. And of course, salamat man po sa Forinaria Imperial and Naga Imperial Crematory and Columbre.
and Eternal Gardens Memorial Park and Eternal Chapels. Gold Glofa Construction, LGU Milaor through Mayor Anthony Labas Reyes, and Azuria's Bridal Shop, SM City Naga, Brentec Solar, NCF College of Teacher Education through Dr. Zoraida Monserrate, NCF College of Criminal Justice Education through Dean Marilyn Balares, NCF Basic Education Department headed by Mr. Al Noel Aziz, Starview Hotel, CS Trucking Services, Crown Hotel, NEPS Photo Arts, NGN Net Enterprises, Mark Jandiel Engineering, Councilor Elmer Baldemoro, MNCCI, Power Deal Trade House, Heredera Salon and Spa, Square Foot Graphic and Ads, 3GX Solutions, Biscast, Municipal Councilor Pugay Tabinas, Municipal Councilor Levi Santa Ana Jr., Municipal Councilor Silito Hilado, Municipal Councilor Sherwin Mendoza, and CS Trucking Services na otro po, and Krypton Grill and Catering Services. At syempre pa yan man po si former Mayor John G. Bongat and family, Congressman Gabriel Bordado. And we also have Honorable Corazon Peñaflor and Raylinet IT Solution, Bicol Agri Merchandise or Machineries Fabricator Incorporated. At syempre ba, yaman po ang Eurotel. So yan po mga tugang ang samuyang mga sponsors na kung por dahil sa inyo po, magayon na hatod sa indo ang coverage kan mga aktibidades ngunyan pong pagsilibrar kang Peña Francia Fiesta. Siliwat po, ini po si Chris Palomanya, and later on magkakaigwa po kita mga update sa nangyayari pong Civic Parade 2019 at aratyan po mga launa ng hapon mahihiling man ito, madadalan man ito ang Voyadores Festival. Digdi man po girarian gigibungon sa Plaza Quezon. Yan po sa inyong screen, nagadang-adang na ang band ng University of Nueva Cáceres. Mga tugang, approaching po liwat sa satuyang reviewing stand ang University of Nueva Cáceres UNC Ayala Education Band and Majorettes. Abang gagayon. Na pinangungunahan ka Naga City Council for Women. Ang sa indang presidente na si Ms. Marivic Vargas Balance. Yan, kaway-kaway. And kay managing partner si Vice Mayor Nene Diazis and SK Federation President Kylie Tripulca. We make change work for women. Ang yaon sa t-shirt ninda. Hello po. Yan.
And sinusundan mga yan mga tugang kang lakas ng kagababaihan ng Naga. Panginginit po kang sa indang presidente, Director Socorro Felix. Yaon man dyan si Lieutenant Domingo B. Cariaga, Commanding Officer, Philippine Navy Naval Forces Southern Luzon, Civil Military Operations Unit. Yan, iba talaga ang lakas ng kababaihan. Yan. 28 years na. Ayun. And mga tugang, sinusundan na po yan kang Naga City Bantay Familia Federation. Na pinanginginutan po kang sa presidente na si Marisa Abante. And of course, Yaon Giraray. Yaon Giraray, si Vice Mayor Nene De Asis. Makakapirang ikot daw si Vice, ano? Kaway-kaway man dyan, Naga Yes. City, Bantay Familia. Then sinusundan yan kang lalaki laban sa karahasan. LLK. Ini po, i-welcome tanan, masunod, ang social welfare volunteers of CSWDO na pinapanginutan kan sa inyong president na si Estrella R. Hipolito. Ayan, ang mga mahihigos na mga social welfare volunteers na po. Salamat po sa Indo. Yes, yaon naman po ang Naga City Queen Federation na pinapanginutan kan sa indang presidente na si Madam Rosana Merlita E. Ilagan. 2019 ang tema kan lokal na gobyerno kan Naga sa kaldawan ni Inang Peña Francia, iyo and the youth, catalyst in positive changes in the society. Totoo na ang hoviness, ang pag-asa, asin katuwang sa pagbabago para sa kauswagan. Sa paagi kan programa ning Queen na ang obheto iyo ang makatapos ang mga aking nagenyo nin elementarya, sekundarya, kolehiyo na may marhay na kalidad nin edukasyon. Sa tabang kan Departamento nin Edukasyon na nagtataon nin programa sa akademya asin sports na kung sain ang mga kahubenan nahuhurmaan sa indang talento asin kakayahan sa tabang kan opisyales kan syudad onra asin kapusugan kan sarong hoven an naitatao. Ang mga hovenes nagpapartisipar taon-taon sa Marian Youth Congress sa pagsuporta asin balaog na pagkamuot kan pamilya na kung sain ang satuyang Inang Peña Francia ang kinukuanan ning kusog asin nasasarigan sa gabos na oras. Pasalamatan niya ito ang satuyang mahal na ina, Inang Peña Francia. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Yan po ang Naga City Queen Federation. Queen at 12. Yan. Dalan sa kauswagan asin katuninungan sa taon nin mga kahubenan. So sa youth pala ang ano natin ngayon. Salamat Queen Federation. And approaching naman po sa satuyang reviewing stand ang Sanggawadan Federation. And pinanginginutan kang sa indang presidente na si Jesusa Marpuri. And sinusundan yan kang Sanggawadan Youth Federation. Nako, marami sila. Marami sila.
And yaon dyan ang sanggawadan kang Barangay Abella. At susunod po ang mga sanggawadan members kang Bagong Bayan Norte. Barangay Bagong Bayan Sur. And sinusundan yan kang Barangay Balatas, Sanggawadan. Kaway-kaway po. Happy Fiesta po. Happy And Fiesta po. yaon naman partner ang Barangay Kalawag. Hello po. Ayan, meron pa sila sa mga ulo nila. Sanggawadan members kang Barangay Kararayan. Oh, nagkurahaw naga na? Hilingon ta daw ang Barangay Carolina. Barangay Carolina, salamat po. And sinusundan na yan kang Sanggawadan Barangay Concepcion Grande. Yan si Sir, dala pa ang helmet. Ingat po sa LTO baka mahuli ka, wala kang motor. And yaon naman ang Sanggawadan members kang Barangay Concepcion Pequeña. Naga na? And sinusundan kang Barangay Dayangdang. Ayun. Yaon naman partner ang Barangay Del Rosario, Sanggawadan members. And Barangay Igualdad. Kaway-kaway man dyan Sanggawadan Barangay Lerma. And sinusundan na po kang Barangay Liboton. Yaon man ang mga members po kan Sanggawadan hali sa Barangay Mabolo. And mga Sanggawadan members kang Barangay Pakol. Salamat po. Yaon naman din sa satuyang reviewing stand ang Barangay Panikwason. Yaon man ang mga taga Barangay Peña Francia and San Francisco. Sinusundan po yan kang Sanggawadan kang Barangay Sabang. Yaon man ang Sanggawadan members kan Barangay San Felipe. And yaon naman ang Barangay San Isidro, Sanggawadan members. Eto kahit dalawa tumuloy. From Barangay Santa Cruz. Iba pala, duwa ang tarpaulin. Nakakaluwag-luwag sa buhay, duwa ang tarpaulin, no? And sinusundan niya yan partner kang Barangay Tabuco. Yan Ini ang sa Kuyang Barangay. Hello man po sa mga taga Barangay Tinago. And uya na, Barangay Triangulo, Sanggawadan members. Yan, so Diyos mabalus po sa Sanggawadan Federation. Masunod na po na i-welcome ta ang Naga City Solo Parents Federation Incorporated na pinangungunahan ni Barangay Kagawad Hil Belen ang sa inda pong presidente. Yan ang kadakol-dakol na mga members kang Naga City Solo Parents Federation. Naku, marami pala, Kuya Bong, Kadakol lang Kadakol ang... Pero yung mga solo-solong ganyan, baka dyan ka din makahanap ng kapartner mo, di ba? Okay. Hindi natin alam. Solo Parent, Naga na!
Okay. Napakagandang tuwid na linyang kulay green. Sa mga solo parents po natin, maraming salamat. Virgen de Peña Francia, solong ina nin Bicolandia, pangarugan kan mga solong magurang. Kami simong giyahan sa maabot na henerasyon, kami simong warasan kan balaog mong pagkamuot para mapararom ang pagtubod sa imo, lalo na kan sa mong mga kaakian. Solong ina kan Bicolandia na nagpapaurog na maparahay ang samong pagbuhay, solong inanin Bicolandia na samong sinasarigan sa oras nin kadipisilan, solong inanin Bicolandia na nagkukugos sa samong mga kahubenan, ang simong manto na samong pandong sa mga kararatan. Solong ina Nuestra Señora de Peña Francia, dagos mo kaming bantayan, sagkod pa man. Viva la Virgen! Kadakol talaga partners ang member kang Bakit mga babae lang ang solo parents? Oo. Mayroon naman doon sa unahan yung mga Oh, mga boys, mag-isip-isip ha? Aha. Ang dami ng solo parent na babae. Yung mga strong, independent women of Naga City, saludo po kami sa inyo. Salamat. and mga tugang, yaw na po ang Naga City Bantay Kataid Bangkat Federation sa pamamayo po kang sa indang presidente Adelaida Aldicoa. Kaway-kaway! Naga City Bantay Kataid Federation. Sabi ni Sir Melvin, after dakan mga solo parent, ininaman mga nagbabantay kataid. Pasiguro na grupo. Ate Nikay, bantayan mo da ang solo. Sabi ni Vice, tangani daang dai, sumakabilang bahay. Yan. Welcome ta naman po ang kapisanan ng mga sangguniang barangay kagawad ng Naga, KSBK Naga, na pinangungunahan kan sa indang presidente na si Barangay Kagawad Maria Cristina S. Mendoza. Hello Yan. po sa inyo. Yan, digdi ang sa tuyang mga KSBK members. Kagawad Jo. Absent da si Muse kang KSBK. And sinusundan na po yan kang Naga City League of Barangay Secretaries sa pamamayo ni President Maria B. Amarian Arios. Yan. Yaw na po ang SK Federation Batch 2002-2007. Ayon, headed by Allen L. Yondanga. Oh, alam mo na, sa mga taga SK 2002-2007, Naga na! Oh, di ba? Ano man to si Sir Allen nga ako tayaon pa sa SK Federation. 2,000 member lang kaya. So yun, salamat po. Ini. Masunod po ang Naga City Pajak Operators and Drivers Federation.
Federation na pinapanginutan kan sa indang presidente na si Maria Fe M. Loreta. Ayan, i-acknowledge taman po si ex-punong barangay George Salva, ang Traffic and Transport Coordinator. And mga tugang, yaw naman po sa satuyang reviewing stand ang Naga City Urban Poor Federation Incorporated. Napamamayo po ni President Danilo P. Ludivice. May corona pa ang kasama. Wow! Ano po yan? Reigning Mrs. Naga City Urban Poor. Ayan, Reigning Mrs. Naga City Urban Poor Federation. Naga na! Ayan. Yeah. Hello po, mga... Masunod na po ang Organization of Barangay Electricians in Naga o ang OBEN na pinapanginutan kan sa indang presidente na si Mr. Michael Barha. Ayan, i-welcome ta naman po ang Family Planning Organization of the Philippines, Camarines Sur, na pinapanginutan kan mahigusoy na OIC Chapter Program Manager na si Mr. Julius Alvarez. Hi, sir! Ayun, gusto ko yung pa-rainbow flag nila. Ganda! Very good. Masunod naman po ang Naga City Belly Good for Health BHW Healthy Lifestyle Advocates. Ano po natin si Councilor? Yan! Na pinapanginutan ni Dr. Joffre Mel V. Paz, Program Manager, and si Ma Maria Luisa C. Pantanao, HL Coordinator. Belly Good for Health. Okay. SM Naga City Healthy Lifestyle. Pinanginginutan kansa indang President Susan A. Apolonio. Yan. Ayan, masunod na po ang Naga City Fitness Enthusiast na pinapanginutan kan founders and trainer na si Ma'am Janet G. Aquino. Naga na! Talaga namang fit na fit. Fit na sina fit. ma'am. Fit Violet na fit ang mga violet. damit. Ayan, ang mga health conscious natin, ang mga momshies. Naga na! And mga tugang, yaw na po sa satuyang reviewing stand ang Nego Cart Vendors Association na pinanginginutan po kansay daw nga Presidente Marichu Verdejo. Yan, si mga Fresh binabalakalan ng mga preskong Yummy prutas peanuts. tsaka mga mani. Aha, manik dyan. Yes. Mayudang, pasampol po. Ay, lamang sample dyan na Ma'am Marichu. Ang masunod, yaon naman po ang City of Small Vendors Association na pinapanginutan kan sa indang presidente na si Mr. Efren Perez. May pasigurong payong. Ayun, tama po.
Gigi na pinapanginutan kan sa inyong National Chairman na si Mr. Ruben de la Roca. Kaway-kaway po sa mga members kang Philippine Eagle Ganap Guardians. Sasaludo kasi pala. Ayan, Diyos mabalos po sa Indo. And sinusunod na kang Guardian Republican International Incorporated, Bicol, na pinanginginutan ni Julian Bertume, Head. Asin ang Naga City President na si Mr. Daryl Sphinx Bello. Kaway-kaway dyan, mga Guardian. Ayan. Yaon ang mga chapters na manindi. Yaon ang Libmanan Municipal Chapter. Yan man dyan ang Calabanga Chapter. Yun Calabanga Chapter. Yaon man ang Basud Chapter, kang Guardians. Kaibahan man po sa mga Guardians, ang Guardians Family Friendly Forces Philippines Incorporated. Ayan, yan man dyan si Ma'am Emma M. Bermudo, ang Head and Coordinator. Pati naman po ang Guardians Socialite Society Incorporated International Camarines Chapter na pinapanginutan ni Mr. Jason M.F. Lacson Esplana, Puma Bravo Chapter, and Mr. Arnel M.F. Oslek Faustino, Kingfisher Chapter. And yaon bang partner ang Ragay Kamsur Chapter, kang Guardian. Yan, hello po. Welcome to Naga City, mga taga-Ragay. GSSI International Camarines Chapter. Guardians man yan. Okay. Okay, pag-iribya to sa Guardian. Thank you very much po. Yan man po ang makabansang unifikasyon ng Guardians Bicol Chapter. Pinapanginutan man yan ni Ma'am Jennifer Bartolome, ang contact person, as inang One Ganap Guardians na pinapanginutan man kan founder na si Charlie Atole. Thank you. Salamat sa One Ganap Guardians sa pamamayo ni Jennifer Bartolome as in Charlie Atole, founder. Salamat man sa University of Nueva Cáceres Ayala Education Band and Majorettes, President Dr. Fay Lea Patria Lauraya, Band Director Mr. Raymart B. Marticio. Thank you very much, UNC Band and Majorettes. Pasalamatan taman sa tuyang mga tugang na istasyon na nag-cover ko diyan, kang sa tuyang Civic Parade, ang sa tuyang mga pag-iriba sa RMN DWNX, KMFM, OKFM, PBN TV5, Bombo Radio Naga, Idol FM, One Media, TV48, GMA7 Naga, 103.9 DWOS, BOM FM, Radyo Agla DCLW, DWWL FM, Naga Smiles, FB Live, ABS-CBN, BHTV, Philippines. Si Gabi Bordado po ini. Nakikisumaro po ako sa Saindog Gabos sa pagrupyaw kan kapiestahan kan satong September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is
doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of Pangatugang Guardians Forces, Brotherhood Against Crime International, Bicol Region. Headed by their national coordinator, Nestor Brother Intoy Habana. Ay, ang palag si Ayi. Okay, sinusundan man yan kang Mount Isarog Guardian, so ang MIGS, headed by its head, Rolando Cruzata. Mount Isarog Guardians. Sinusundan yan kang United Architects of the Philippines Camarines Chapter. Sa Arkitekto Sigurado. Headed by its president, Architect Aldous Jonel Modino. Partner yaman ng United Architects of the Philippines, Iriga Rinconada Chapter. Headed by Architect Ernesto B. Bermido, President. Pagpapadagos kang sa tuyang live coverage digdi sa ginikibong Civic Parade and Float Competition 2019 digdi sa Plaza Quezon. United Architects of the Philippines. Yan iyon mga katuwang na ano ni? Bilis. Graduate Auxiliary Camarines Chapter. Headed by Spencer Onyate. Participantes na mga katuwang sa ginikibong activity na ito. Kasi bago may nag-check sa tuyang text line United Architects of the Philippines Auxiliary Discas. Naliligawan mayor na aktibidad, mayor na selebrasyon ang kapiestahan ni Inang Peña Francia. Kaya nga mga tugang, from time to time nadadamugta ang Viva la Virgen. Pasalamatan tamuna ang mga nagdadaralan sa tuyang Facebook account. Salamat sa Sendo Gabos. Engineers and 46 ayan na, pabati man po Arachan and riders na si Ivan Ramos Imperial. Ayan, pinsan niya ni Lenny Ramos. Sa Arachan, utron tayo niyong sa imong greetings. Maray na aga, Viva la Virgen. Nagdadalan po kami, malinaw ang sa indong signal. Thank you so much. Once again, ang samuyang text line, mga tugang, sa Smart, Again, 0946-946-9824 sa Smartman, sa Globeman, 0927-234-3103.
Yan pong naiiling nito mga tugang. Parte pa po yan kan part 1. Kang ginigibong civic and float competition. Hindi po sa Plaza Quezon. So medyo halahalawig pa po ini mga tugang. Taan masunod po dito sa mga katuwang na organisasyon na ini. Iyoan mga katuwang man na mga kauvenan. So medyo dakol na maaraging niya sa reviewing stand sa tubangan mismo kang stage kang Plaza Quezon. Kaya medyo haralawik pa matalagaan sa madadala ni Dong Parada. Kung mapasiring pa kamo digdi sa syudad ng Naga, na aabutan pa nito ang magagayon na float competition na mahihiling sa part 2 kan ginigibong civic parade and float competition. Darakula mga establishment at mga kumpanya at mga mapasirikat kan sa indang mga pigprepararan na float. Mapanapit man sa satuyang panahon, kumpara ini mga tugang kang sugma sa ginibong parada kan sugma kang Boy Scouts and Girl Scouts as in DXMC. Medyo magayon ang sa tuyang panahon mo yan. Taday pa nagbubulos din makusog an uran. Igwaman na tagiti, pero tagiti sana. Alagad nawawara man giraray. Ano po? Philippine Society of Mechanical Engineering, Bicol State Bakuman masyadong may dito malulom sa ng panahon. Tamang-tama sa mga tugang sa ginigibong pagparada. Mala nga rin, may mga nagkakahiriling kita, nagkakanotara na mga aki, na iniiba kan mga magurang na kasali sa mga manlailain na organisasyon para makaagi digdi sa tumangan kang reviewing stand sa Plaza Quezon. Mga tugang kita nadadalan sa One Media TV 48 Naga. Kasin ba nadadalong sa 105.5 Idol FM and 89.1 Idol FM ni Gaspi. Yan po, arog po kayong kalawak. Kusog ang satuyang coverage sa gabos pong activities na ginigibo o gigibuhon digdiyo po sa tigse-celebrar tang kapiyastahan ni Inang Peña Francia. Sa Facebook Live po, kung kamo day makadigdi, asin ibo kamong connection, may data kamo, pwede kamo magdagog at magdalan sa samuyang account. I-search na po nito ang One Media TV 48 Naga. May hiling na po nito, paki-like and pwede makamong mag-comment dyan as in babasa ang taon ni air, mga tugang. Ano po? At mapanapit manggirana yan in connection digdi sa ginigibong civic and float competition 2019. Ang part 2 po kayo aradyan lang ang float competition, siringman ang part 3 ang parada man ka mga bikers and riders digdi po sa laog as in luwas kang syudad ng Naga. Sa liwat po ini si Chris Palomanya giving you the latest update sa ginigibong aktibidad digdi sa Plaza Quezon sa syudad ng Naga. Poliante, Chapter Administrator. Yan, dakulo si the partner. Yan dyan ang University of Northeastern Philippines Red Cross Youth Council. Kaway-kaway, mga taga UNEP. Yan. Thank you, volunteers. Seryoso si ma'am. Thank you, hali sa UNEP. College Red Cross Youth Council. University of Nueva Cáceres RCY. Yan, araw kayo na magay na banner hiling-hiling. Ateneo College Red Cross Youth Council. Always first, always ready, always there. Yan partner ang slogan kang Red Cross. Yan naman po si Red Cross Director Lito Del Rosario. Universidad de Santa Isabel Red Cross Youth Council. Partner, nakakatabang tanin sa mga aktibidad ng Peña Francia Fiesta. Yes, partner. Actually, nakalaag sinda gabos, naka-deploy sinda sa gabos na activities kang Peña Francia festivity. O yan na, duwang grupo sila ang Universidad de Santa Isabel. I-acknowledge naman partner, nagdadalan mo niya ng sarupang director kang Philippine Red Cross, si
Director Dr. Orbel Cepeda kang Bescast. Yun. O yan pa. Saka sa akong partner si Director Lisel Makatangay. Salamat, partner. Yaon man po ang RCY Council from Kepayo, Calabanga, Camarines Sur. And Red Cross Youth Council halis sa Pamplona National High School. si Pamplona, Camarines Sur. Ikadakol pala sila, no? Okay, thank you sa inyong kapag-partisipar. Thank you very much. Yaon man po ang Cáceres Runners Club. Yun. Headed by Romel Banyares, President. Kaya fit na fit partner ang sa itang mga lawas. O niya, naglalakaw sila. Pero ang hilig talaga nila, magdalagan talaga. Yaon po of course, si Sir Wilmer Plupinio. Ay, paano yan, sir? Sisiw ang mga... Sisiw ang daralaga ng digdig kay Sir Wilmer, ah. Nakakapirang kilometrahe na niyo. Ay, si sir, kaya niyan. 200 kilometers sa big na dalagan, sir. Yaon man po ang Brad, ang Bicol Region Against Drugs. Ang silang chairman, si General Omar Buenafe. Electronics Engineering Student Society, Bicol State College of Applied Sciences and Technology. Headed by its President, Jose Angelo Esplana. Sinusundan niyan kang DOST SEI Scholars Guild, Biscas, headed by its President, Richard Ray Barameda. Sinusundan yung partner kang Naga City Junior JCs, JJC Naga, headed by Ian Albao, President. Sabi Alman ang JCI Naga Incorporated, headed by Ron Jose Bascuña. Global Leadership of Active Citizens, JCI Naga, JJC Naga. Okay, approaching the grandstand are also members of the Real Estate Brokers Association of the Philippines, Naga City and Kamsur Chapter, headed by SCRB Roy Mark Teodoro, President. Madagain ni partner? Oo. Makomisyon ini. Sinusundan yan kang Home. Ano ni? Home Solar Panel Installers of Naga. Red Ants Home Solar Panel Installers of Naga, headed by Nelson Grom, Batch 1 President, Hill Guadalupe, Batch 2 President. Yan. And of course, partner, i-acknowledge naman ang Peña de Francia School, Batch 83. Yun. Headed by Lalaine Lastrollo, President. Hupin Pangmaray. Dugay na. Okay na. Sinusundan yan kang Comsen Volunteers. Headed by its President, Joven Pedro. Inipon sa ito yung mga kapartners sa communications. Mga Comsen Volunteers. Hello, sir. Okay, salamat Naga College Foundation, NCF Band and Majorettes. President Mr. Mario C. Villanueva. Band Moderator Mr. Benjamin P. Villanueva. Thank you, NCF Band and Majorettes. Thank you, NCF. Kirilingan kita sa aga.
I-acknowledge na po ang pag-abot kan Bicol State College of Applied Sciences and Technology, Band and Majorettes, na pinangungunahan kan sa indang presidente na si Dr. Richard H. Cordial. Band Coordinator, Mr. Salvador S. Berha. Matugang ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology, Band and Majorettes. Yaon ang partner sa sarupang porsyon kang sa tuyang programa, ini ang mga katuwang na jóvenes digdi sa siyudad ni Naga. Yes. Relate pa digdi si Councilor Oying. Ano po? Mga katuwang na jóvenes. Tigahanap ni Kaya nakabantay talaga. Kunsal Uying kung hain ang organisasyon ni Rigdi. Yaon ang partner, ito man laylay ng mga fraternity, mga organization, asin iba pa digdi po sa siyudad kang Naga. Yes. So, yan ang paudto na pero fresh na fresh pa ang mga majorettes kan ayun discuss. naman. Oo. Alaga. Maulit pa yan sa aga. Oo. Yan ang mga tugang ang Federasyon ng Sangguniang Kabataan, Naga City, headed by Honorable Mary Kyle Francine B. Tripolca, President. Yan, partner, si mga ali sa 27 barangay dan mga Sangguniang Kabataan. So, 27 yan. Yes, mapahiling maning pwersa ang mga kahubenan tango niya. Yan. Ayan, hello po sa Federasyon ng mga tugang yung nagkakaroon digdig sa mga katuwang na jóvenes sa nagpapadagos na civic parade and float competition sa mga nag-aapot po. Nasa part 1 pa sa nagtakan, ginigibong parada digdi sa Plaza Quezon, Ciudad ng Naga. Aradyan po, madadalan man ito ang magagayon, magagayon na floats. Gikan po sa mga organization and establishment digdi sa Naga City. Siriman ang part 3, si mga mahilig sa bikes and motor, riders, sinda po oras manindayan para mag-agi digdi sa review stand para sa kauswagan SKK basang muna at mga nagdadaranan pasalamatan man sararong kahubenan para sa kauswagan Facebook Live. Yan, batiunta si Eko Tusok Chona. Yan, nagdadala niya ng Bicol Idol Naga. Kahubenesan. Siringman ini si Tyler ang masunod po ang Naga City Scholars Guild na pinapanginutan sa inyong presidente na si Ray-John C. Salcedo Jocelyn. Ayan, good morning. Yan, kay Gillian Geronimo from Ralph Albert Barnes. Yan, nagdadalan man sa satuyang Facebook Live. Si Adonis Aguilar Jr., Rica Barcia, si Oka Ismenda, si Pareng Oka, si Julia Alia, good morning, si Agnes Villaranda Gavino, si Danilo Rinolayan, si Christine Diaz Contreras, si Robert Uy Palangka. Good morning po sir, Sir Robert from Legazpi City. Si Loida Capitana Herrera. Yan. Si MJ Barakel Rimodo. Yan. Good morning sa Indugabo. Si Charlie Plegino. Pasalamat kita sa Micaela Sige Hernandez. Naga City Scholars Guild na nabawasan. Sigabos pong pigparaporurot ninda. Si Aldrin kapot-kapot ninda niya. Pero ang hapot, ano ta? Mountain Dew. Dahil man daw din nagjijirinju. Okay. So tapos po nagdadalan dyan si Bong Villacruz. Yan. Nagdadalan man habang nagiging paminsan-minsan MC digdi sa tuyang aktibidad digdi na ginigibos sa
nakahiling Ciudad kami kay Ning Naga. Kadakol na basura Asin pa po kayan. mga tuga. Pasalamatan naman ang mga nag-check sa Satuyan check line sa Globe. 0927-234-3103 as in man sa Smart. 0946-946-9824. Viva la Virgen! Yan Good morning po. Tama, Pagrito tama. man po Segregate, reduce, reuse, mga recycle. Asin na mabuot na Napapanahon kagawad na yan. si Kagawad Talagang pang-ano, Joven pang Lopez, scholar, ano? kang marupit. Thank you po. Viva la Virgen. Sinusunod Salamat yan po, kang Naga City Out of School Youth Organization. Kabati naman po ang samuyang mahigos na kagawad na duty ngunyan. Si Pinamamayan ni Grant Hill Maclay Rosero President. Pagtirapong kategory ang kamaligan. Pahanap na po at dyan ano po. Kung pampira ang kamaligan kadakol kita mga viewers and spectators na nagdadangog as in nagdadalan sa kamaligan Camarines Sur kay Mayor Herose. Ano po? Balik kita dito mga tuwa Very sa good. Yan mga, sendong di nadadalan wagaw pa. sa screen. Hindi po para na po ka mga Sa kauven pag-aadalan sa sunod ang na mga chanting. katuwang sa aktibidad na ginigibo po kang syudad ni Naga. So yaon dyan kasubago, nag-agi po primero ang Federasyon ng Sangguniang Kabataan sa Naga City. Naga City Siyempre, Arachan, mahiling manindo si mga scholars, ano? Naga City Scholars Guild. Oo, tapos si Order of Demolay Bicol Chapter. Mahiling manindo yan, Arachan. Ini mga darakulang organisasyon, ka mga kauvenan na nagsarali po digdi sa ginigibong Civic Parade and Float Competition. Mag-al sa balutan. Kaibanan po nito digdi ang bilog na pwersa kang Idol FM as in man ang May kasi na partner na to, may mga streamer para One Media TV 48 Naga, si Adonis Aguilar Jr., Brian De La Cruz, Bong Villacruz na binabangaan sa diring niya na pagkaga. Minsan niya ako naman sa stage, minsan niya ako digdi sa muya. Ano? Ayaw man si Mike Regalado, Irene Tusok, as in man ang mahigos na volunteers sali dyan po sa Biscast. Ano? Salamat pong maray sa Indo. Ayaw man dyan ang bilog na pwersa kang Idol Station, both Naga and Legazpi and 105.5 Idol News FM, as in man ang 89.1 Idol Legazpi. Sa pangingenot po ni Manager Ken Cabaltera, ano po, si Rigman ang sa iyang bilog na pag-iriba dyan sa Idol FM. Station po kamo mga tugang. At dahil po nangangabangaan nangangabangaan na ba? Actually, nasa kabangaan naman sa tuyang ginigibong Civic Parade and Float Competition. Ano? Ara mo kahit tumay, pa ako gusto ko magdalan kay ning Civic Parade. Hinahalat ko magrabag sa kuya ning mga panaubaga. Yung mga float na iyan. Yan, mga dulce-dulce, mga noodles, ano. Pero inalat ko katoy may apon ng ning sardinas mayo ay. Pag ika Mike nagkuyan, inapunan ka ning sardinas sa salon mo. Ingat ka lang, dapat matibay kang pagsalo araw kaya. Ano? Mga buti kang sardina, buti kang lata kang sardina, siring man buti kang tawyo, usog araw kaya. Ano? Pero katong mga agi talaga, kapag Civic Parade, talagang yawra ko dyan sa gilid ka tinampo, nagahalat-halat kang mga pika-apon na dulce araw kaya, mga noodles, etc. Yan po ang pagkakabistado ko kay ito kan Civic Parade. Until now, araw pa man po kayan ang sitwasyon kung nagkakaigwa ng Civic Parade po. Alright. So, atyan po ang pagwelcome kan sa tuyang live coverage. Itataw mi po ang mga latest update and happenings digdi po sa samang location. Mientras tanto, pasalamatan taan sa tuyang mga padangat na sponsors. Si Engineer Ervin Nerva and City Engineers Office, Naga College Foundation, through President Mario C. Villanueva, the Carmen Hotel, Naga Parochial School, Ako Bicol Party List, the local government unit of Naga, University of Nueva Cáceres, sa pagipukan sa indang presidente, si Dr. Feilea Patria Lauraya, Purinari Imperial and Naga Imperial Crematory and Columbary, Eternal Gardens Memorial Park and Eternal Chapel,
or Chapels, Glova Construction, LGU Milaor through Anthony Labas Reyes and Azurias Bridal Shop. Dakol po po kitang mga sponsors na papasalamatan sa Arachan po sa pagbenta kan sa tuyang live coverage. Kaya ba na po ang bilog na pwersa kang One Media TV 48 Naga asin ang duwang idol station digdi po sa Bicol ang Idol FM Naga asin Idol FM Legazpi. Salawat po ini si Chris Palumanya, Marayna Aga, Bigolandia. Yan man ang order of knighthood. Sinusundan yan kang Order of Gryphon Incorporated ang sa Executive Council Chairman Naphtali D. Clasio. Sinusundan yan kang Gryphon Fire Volunteers and Rescue Naga City, headed by Executive Director Blessy Angeli A. San Finaventura. Yan, salamat po sa mga magigiting nating fire volunteers ng Gryphon Fire Volunteer and Rescue. Save Life, Serve the Community, Be a Volunteer. Sinusundan yan partner kang Barkada Kontra Droga, ang Sedang Federation President Berlineth Nimia Montes. Yan, Barkada Kontra Droga. My God, I hate drugs. Viva la Beren! Sinusundan niyang partner kang Lambda Sigma Psi, Lightning Scorpion of the Philippines Fraternity, Sorority, Youth and Children Sector, headed by Jesus Salvador Pa, Founder, Chapter in Charge, Nico Del Castillo, National Chairman, Marlon Ponsalan, President, Lambda Sigma Psi, Lightning Scorpion of the Philippines Fraternity, Sorority, Youth and Children Sector, LSP. Yan man dyan ang NCF chapter kan Lambda Sigma Psi. Yan, NCF chapter kang Lambda Sigma Psi, Lightning Scorpion of the Philippines. Omega Rho chapter. Kanakman. Kanakman Scorpion Council. Lambda Sigma Psi, Magarao Chapter. Lambda Sigma Psi, Pamplona, Scorpion Council. So, dakulo sila partner. Thank you sa mga taga LSP Pamplona Scorpion Council. Yes, and susundan yan ka mga uno, Sigma Lambda Pi Confraternity International 1933, headed by President Marlon Ponsalan. Asiman ang Sigma Lambda Phi Fraternity and Sorority Delta Chi Chapter, headed by Fernando Pionelo Jr., President. Pi Gamma Chapter. Kaway-kaway naman po. Ayun. Naga College Foundation, Delta Chi. Ito naman, Delta P from PCCI San Isidro, Pili, Camarines Sur. Delta Pi. Delta Pi pala, sorry. Yan. Pagkatapos ka mga uno, dili kita sa Alpha Omega Fraternity,
Alpha Beta Sorority. Alpha Omega Fraternity Sorority International Order of Academians 1965, headed by Zubek A. Gulapa, Chairman. Alpha Phi Omega Philippines Incorporated is service fraternity founded on the principles of leadership, friendship, and service. Alpha Phi Omega is present in all colleges and universities in the Philippines with its continuing services not only inside campuses but also in the community. The purpose of Alpha Phi Omega shall be to assemble college men and women in the principles derived from the Scout Oath and Law. As pronounced by Dr. Frank Reed Horton, as scouting is worldwide, so should Alpha Phi Omega be worldwide. Delegation headed by Section 2 Chairman Sis Milet Plantado Doliaga, Bicol Administrative Region, Alpha Phi Omega Philippines Incorporated. Alpha Phi Omega, Camarines Sur, headed by Napoleon D. Abustan, Officer in Charge. Ini-partner ang AKI, Alpha Phi Omega Scout Royal Brotherhood, headed by Arthur S. Cledera. SRB Incorporated International Fraternity and Sorority, Camarines Sur Provincial Council, headed by Albert Savalmoro, President, Frederick Abante, Advisor, Bernard Quiñones, Advisor. Alpano Chapter Carolina, Naga City, headed by Ronnie Noglog Berinya, President, Organizer. Humanitarian Service Fraternity and Sorority, Camarines Sur Provincial Council, Catlea People Sorority, Calabanga Council, Milaor Council, Canaman Oragon Supreme Council, Magarao Supreme Council, Buhi Chapter, Pili Council, Ocampo Council, Libmanan Council, Nabwa Council, Ragay Council, and Bombon Council. Alpha Kappa Rho Camarines Sur Provincial Council, headed by Frankie Kimson Carlos, Provincial Chairman. Alpha Kappa Rho Catlea Purple Sorority, Camarines Sur Provincial Chairwoman Imelda A. Ashton. Alpha Kappa Rho Metronag Council, Chairman Mark Louis B. Palo. Yaon Manzan and Sabang Chapter, Concepcion Grande Chapter, Filoville Chapter, Prieto Chapter, Gamma Beta NCF Chapter, Black Anchor Chapter, Mariners Naga, and Delta Panganiban Chapter. Yaon Manang Baras Chapter, Nakulaan sa mga chapter ng Alpha Kappa Rho.
Kinaray pasalamatan tang sa tuwing mga Board of Judges, Architect Augusto D. Bolo Jr., UAP, Miss Nidia R. Sol, asin si Reverend Father Arnold Borok Bolima. At yan man ang mga manggagana sa Best Marchers Competition, magagana ang third placing 3,000 pesos, second place 6,000 pesos, ang first place 10,000 pesos. Pardon, ini ang United Aragay Skeptron. Yes, ining nag-aaragi digdi sa atubangan tatabi partner parte pa yan kan Camarines Sur Provincial Council kan Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority. So, yaon na ang masunod. Ulitin ta po ang Alpha Kappa Rho Metro Naga Council. Yaon na ang Sabang Chapter. Ang Nakukurahaw pala Concepcion Grande Chapter. Yaon man po ang Philoville Chapter. Alpha Kappa Rho Prieto Chapter. Yaon man ang Gamma Beta NCF Chapter. Black Anchor Chapter Mariners Naga. Asin man ang Alpha Kappa Rho Panganiban Chapter. Partner, sinusundan yan ang Association of Bicol Business Student Naga College Foundation Chapter, headed by Jaime J. Paulo Jr., President, Martin Daniel Gabo, Moderator. Yan, halipan sa Naga College Foundation, Association of Bicol Business Student, NCF Chapter. Wala bang chant ang mga Tigers? Yan, takbo! Viva la Beren! Yan, salamat kita partner, magayon ang satuyang panahon. Sana magdiretso ni at siya na pagkahapon. Pera subak, ano? NCF, kuraho naman dyan. Taro pa! Yan, paluya ng paluya. Pagkatapos kan parada, durodate. Dahil magdyan sa mang inasal, naka-green pati ka mo. Alam na dis. Ini nasa horihan. Pero single file na lang sa horihan. Yan. Igwa dyan, tabi partner, pag abot digdi sa reviewing stand, binubutasan ng pag-holding hands. Siyempre, nahihiling sa LED. Nahihiling ka mo ni ang camera? Hiling din sa camera. Mapacheck attendance. At least nakakuweng ka mo. Ano na? Nakakomply na. Ayun. Thank you so much, NCF. Sinusunod yung partner kang Cuadro de Alas of the Philippines, headed by head founder Rodrigo Dunacao Jr. Milaor Chapter, Cuadro de Alas. Cararayan Chapter, Rolly Sinyeta. San Felipe Chapter, Vicente Gamosa. Pamukid Chapter, Brian Fabricante, founder. Ayun. Cuadro de Alas of the Philippines. Yes, and pasalamatan tamanan mga majorettes kan Bicol State College of Applied Sciences and Technology.
Siyempre partner, pagkatapos kayo ni ng mga katuwang ng mga organisasyon, susundan niya kang mga float contingent. Yes, float contingent na kita. Ini Pamukid chapter kan Cuadro de Alas of the Philippines. And Cuadro de Alas, Cuadro de Alpha P. Magarao chapter. Ayan, ayun ang pinaghahalat. Ayan, yaon man ang Eagle Society of Bicolandia Epsilon Sigma Beta. Pinapanginutan kan Prime Minister na si Mr. Alan Regidor. Ayun na ni. Happy Fiesta po. Thank you so much sa Eagle Society of Bicolandia. Partner. Ayun ang hinahalat. Nagtindog na pati si Councilor Lito del Rosario para i-welcome ang sunod. I-welcome niya. I-welcome talaga. Ala talaga. Councilor Lito. Alato nindo si Councilor, tama ba ba? Yan, alato nindo. Ayan, i-welcome ta po ang baykadahan ng Bicol, BNB, LGBTQIA organizations. Pinamumunuan kan sa indang founder na si Ariel Francisco Albao. Yan. And sa Camarines Chapter, Head Administrator Raymond V. Reyes. Camarines Norte Chapter, Jason S. Factor, Head Administrator. Rinconada Chapter, Jason A. Bawa, Head Administrator. Garo Councilor Lito may favoritism tayo. Garo, hilalat ni Consalito. So yan mga tugang, nagkapera na sa mga partisipantes digdi sa mga katuwang na kahuvenan. Nakabitis na pati ng saro. Nagtanggal ng heels, day na kinaya. Miyembros yan kan LGBTQ+. I love you, kagawan. Digdi sa Ciudad Dignaga na sinabat ngani ni Councilor Lito del Rosario. Ano po? Radyan po, masunod na kasubago, nahiling ko na si Float kan Petron, masunod na po yan mga Federation of Innovators Reforming and Empowering Youth. USI School-Based. Pinapangunahan po yan kan sa indang head na si Ken Bral Mejino. Ayan, ang sa indang naka-display sa tarp is Sabrit. Asinman ang Quantrix, ang GSM Sandwich Camarines North Chapter, Ibrahim Mustafa Chapter Leader. University, Alpha Pi Omega. Ngiti naman yung mga news natin dyan. Parang papawin na masyado. Kaway-kaway naman kayo. Alpha Kaparo. Hello po. Thank you so much and happy Association of Real Fiesta. Estate Board, Rotary Club of Naga. Sinusundan niya kang El Verde Youth for Climate Action, Provincial Council of Leaders, Mary Nesper Gavica, President, Minilabak Chapter, Renz Carlo Paranyal, President, Viscas Chapter, Jomel Feleses, President, NCF Chapter, Mark Anthony Gavica, President, Libman Chapter, Carlos Bernardo Luzano, President. 2019, Miss Modelong Bicolano El Verde Youth for Climate Action. Chair Ami Ambassadress of Goodwill, Miss Gay Bicolandia 2019 winners, Lakan ng Isarog 2019 winners, Little Miss Bicolandia 2019 winners, Pretty Boy Bicolandia 2019 winners, Mr. Bicolandia 2019 JCI PD Kamsur, and Miss Bicolandia 2019 winners. Yan po ang mga El Verde Youth for Climate Action. Kaway-kaway naman, mga El Verde Youth.
pageant. Ayan, And sinusundayan kang Lambda Gamma Phi 2016 sa Lunggigi Chapter. Master Founder J-Sam San Juan. Band. So aradyan lang po yan mga tugang. Medyo dikit na sana ang nakatiri ng unyan digdi sa sa Kalabaan. Yan na tayong partner si Panghuri sa part 1. So, si Makatuang na Hobenes and pasalamatan pa ang Bicol State College of Applied Science sa Santa Claudia Viscas and Majors. Tawag ni Dr. Richard Cordial, Mr. Salvador Mera, Band Coordinator. Dito sa float contingent. Part 2 kan float competition sa Ginigibong Civic Parade digdi po sa Plaza Quezon. Asin man, pasalamatan ta ang second set kan sa tuyang mga sponsors, ang SMC Tinaga, Brentec Solar, and CF College of Teacher Education. Mabalos po sa Dean Dr. Zoraida Monserrate, NCF College Bicol of Criminal State Justice College of Applied Sciences and Technology, Viscas Band and NCF Basic Majors. Education Department, headed Yaw na by po kita sa part Mr. 2 Aldo sa Almansis, tuyang Starview Hotel, Civic CS Parade Trucking Services, 2019. Crown Yung po ang float contingent. Photo Arts, NGN, Aparat na una ang AFP 9 Infantry Division Marching Band. Baldemoro, Pinapanginutan po kang Division Commander Major General Fernando T. Trinidad. Band leader Sergeant Sherwin Competente. Discast, Municipal Councilor Pugay Tabinas, Municipal Councilor Levi Santa Ana Jr. So linawan ta partner, Municipal ito kita ning Councilor, competing and Silito ito kita ning Hilado, non-competing. Municipal For this Councilor year, Sherwin we have Mendoza, 3 Asinman, competing teams. Krypton Grill and Catering Services. Salamat man po kay former Mayor John G. Bongat and family, Congressman Gabriel Bordado, Honorable Corazon Peñaflor, Ang competing po, iyo ang Best Marchers Winners, Float Winners, asinman Riders Winners. At tabayan na po ang yan pa sa tuyang tatawaring award at chan pagkatapos kan sa tuyang parada. Mapararada, maagidigdi sa tubang kang Plaza Quezon. Arachan na po, nailig tanang unyan sa satuyang TV screen. Primerong And of course, at Chan, ang magiging madideclare na best marcher would receive ang third place, 3,000 pesos, second place, 6,000 pesos, and ang first place, 10,000 pesos. Float Camp Petron. Yan na po sa reviewing stand sa tubangan kan Plaza Quezon. Peña Francia. At po, mahiling nito ang manlain pang mga kind of floats. Marching po sa pagpaparagos kan headed by its Division Commander Major General Fernando Trinidad. Sa Legazpi, Asinman Sanaga. Band leader Sergeant Sherwin Competente. Idol Legazpi. Night ID Band. Yan na po ang sa tuyang primerong float, competing float, ang Petron. Okay, mga tugang, approaching the grandstand is the Petron Corporation float. The float shows the 2 programs of Petron, Tulong Aral and Puno ng Buhay. Tulong Aral ng Petron is a long-term and strategic initiative that helps send underprivileged children to school, keep them there, and eventually employ those at the top of their batch to complete the program's vision of fueling hope. The Puno ng Buhay program aims to build Petron forests of mangroves, bamboos, or endemic species. Environmentalist partner. Okay. Yan po ang saro sa mga float competing
digdi po sa Civic Parade and Petron Corporation. And of course, ang sa ilang mga taglines, I fuel the future, Petron, puno ng buhay, fuel the environment. So thank you so much, Petron. Sa tahaw kan selebrasyon kan kapiesta. September 2019. We would like to acknowledge Kabalikat 276 chapter from Milaor, Camarines Sur, Kabalikat Civicom R5. Thank you very much, Regional Governor Medic Salvino. Mabalos po sa mga amigos sa Kabalikat Civico. And of course, partners, na nagkapirang taon na po, kapartner tapirme ang Kabalikat Civicom R5, ang grupo po ni Medic Salvino para po ma-maintain ang peace and order pag-abot po kang sa tuya mga Peña Francia activities. Panahog na po sa reviewing stand at masunod na competing float. Float number 2 is SM City Naga. SM Float 2019, the changes in our society. We present to you this year's SM Float entry with a theme, the youth catalyst of positive changes in our society. On the SM Float, you will find a giant rosary enclosing elements depicting the youth and their involvement in the Catholic community as agents of positive change for the general society. With the rosary serving as our miraculous compendium of prayers to the Holy Trinity, our Virgin Mother and the Saints. On the SM Float, it symbolizes the early introduction of prayers and the mysteries to children. At the front of the float is the mother and child, symbolizing our centuries-old heritage of venerating the Virgin Mother and her key contributions to Catholic faith. Our beloved Mother Mary is the guiding light for all mothers, being the standard for nurturing a child into a force of global change. Behind it is a stained glass replica depicting young people seeking information and enlightenment, showered and blessed by God's holy grace. At the back is the image of our beloved Ina, for whom we unite as a people, and together we pray, not just for ourselves, but for our nation's youth as well, the younger generation who shall inherit this earth and must care for it. The image of Ina is on a boat, reminiscent of the hundreds of years of traditional fluvial procession and her journey from Spain to the Philippines. This element represents how our faith and culture is transmitted across time, from our ancestors to future generations. The float is adorned by a variety of flowers and greens, symbolic of environmental advocacy. We encourage everyone, especially the youth, to care for our home planet as a sign of being responsible citizens of Earth and also as members of the faithful taking care of God's precious gifts. On board the float are our sacristans, the church's most involved members of the young generation, assisting our priests during Holy Mass. They represent how our youth begin on a journey towards being
being responsible catalysts for positive change in our society. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! A blessed Peña Francia to all. Mabalos, yan po ang float number 2. SM City, Naga. On behalf of the University of Nueva Cáceres, I would like to wish one and all a joyful and peaceful celebration of the Peña Francia Fiesta. While in Naga City, come! Bago po September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is Doing Christ's Mission with Youthful Hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia. It is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Gabi Bordado po ito. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is Doing Christ's Mission with Youthful Hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese. Legal Sardines, celebrating 65 years. Approaching the reviewing stand is the Mariners Polytechnic College Band and Majorettes.
Joel. Polytechnic Colleges Foundation kanaman delegation float parade sa ginigibong civic parade and float competition. Sinusundan po yan kang Yaon dyan ang Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Iyan bandang maputi. Mga tugang, siriman kay Baan sa indang magagayon na majorettes. sinusundan po kan faculty and staff, mga seafarers, Susundan yan kang kang Mariners Polytechnic DWNX, College. Ateneo Dinaga University, Alpha Pi Omega, PDA Mabalos Kamsur, po sa Naga City Mariners. Kamsur, Real Tours Board, Pamit Kamsur, Alpha Kappa Ro, Philippine Association for Real Estate Board, Rotary Club of Naga, Naga City Queen at 12, Mr. and Miss Nasetea 2019, Modelo Bicolano Naga Kamsur Branch, Modelo Bicolano Irigan Gunada Branch, Modelo Bicolano Daet Cam Norte Branch, LGBTQ A Partido, Miss Modelo Bicolano Kids 2019, Miss Modelo Bicolano 2019, Chair Ami Ambassadress of Goodwill, Miss Gay Bicolandia 2019 winners, Lakan ng Isahog 2019 winners, Siringman ang Little Miss Bicolandia. Ano po sa tumangay tablado ang faculty and staff ng Mariners Polytechnic College. Mr. Bicolandia Muna ko po, Mr. Elmer Abad. Kamsur, Nag-aagi po mo niyan sa reviewing stand ang faculty and staff kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Maras ka na, Ma'am Camarinesur. Manunutaran po ining float pinagpi-feature ang safety angles. Sa tuya pong manunutaran, igwa po ning rubber boat, saro sa mga gamit, sa mga barko, in the event na nagkakaigwa ning emerhensya. Nakasakay po sa satuyang float ang Vice President for External and Student Affairs, Napoleon Manghente. Ina-acknowledge po niya to ang mga namamayo kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation, Dr. Marilisa Jimenez Ampuan, President, Dr. Gabriel Lazaro Jimenez, Executive Vice President. And also, ina-acknowledge po niya to ang majorates and band kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Nag-aaging ko niyan sa reviewing stand. Thank you. Mabalos po, Mr. Elmer Abad, kang Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Thank you po. Sa ginigibong parada kasiribotan in koneksyon sa selebrasyon kan kafiestahan kan sa tuyang mahal na Masunod na po si Nuestra Señora de Peña Francia. Hindi po liwatan sa indong sa mga competing si Chris crew. Palomanya, Viva la Virgen, Viva Divino Rostro. People Power. People Powered or People Powered. Sa ngaron ko ng samuyang pamilya at samuyang kong pagpahabol. This is postpaid that gives you priority. The new Smart Signature. This is postpaid reimagined. Smart Signature. Mahal na ina ang patron. Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin Float Competition nagigibuhon sa Setyembre 19 alas 7 ning aga poon sa Panganiban Drive sa Tod sa September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth.
My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of In 309 years of devotion to Our Lady of Peña Francia, still remains to be one of the biggest and the grandest Marian celebration, not only in the country, but also in Asia. The Metropolitan Cathedral. After the 9-day novena held in her honor, the image is sent back to the Basilica of Our Lady of Peña Francia through fluvial procession. Millions of people from all walks of life will find their way to the heart of Bicol, showing their continuous love and devotion to Ina. And of course, the image of Divina Rostro. Pilgrims will wave their hands and handkerchief in honor of both images as they pass by millions of people along the way. On our second year of participating in this magnificent celebration of faith and devotion, we wanted to show two symbolism of our devotion through the years. The boat or the main pagoda that we used to transfer back Our Lady to our home, the Basilica Minoria of Our Lady of Peña Francia. On top of the boat or pagoda is the landmark that people from all over the world have made in honor of the celebration, and most especially Our Lady, marking the 300 years of devotion, the Porta Mariae. On top of the structure is of course the image of Our Lady of Peña Francia, our Ina. At the face of the Porta Mariae, we used the same graphic design from the cross used this year's theme of the celebration, aligned with our vision that the people is the heart of the company. And together with youthful hearts, we can have a better, colorful, and brighter tomorrow. Quantrix Enterprise Incorporated will continue to be of service to the Bicolano people for more years to come, providing the best opportunities in career growth to world-class Filipino talents. We focus on our community's creed of being collaborative, respectful, effective, empowered, and dedicated. Our Lady of Peña Francia remains to be the symbol of the strong faith to all the Bicolanos. Our Ina will always be there for people in times of need and despair. Under her mantle, the Bicol region will always be in her care. This inspires Quantrix to always be of service to the Bicolanos. Our doors will remain open to those who want to have global opportunity, uplifting the lives of the people, giving equal opportunities to all, and believing that Bicolanos have the talent and skills that can help the community with its goals and going through extra mile to be of service to others. We will be rowing this boat with all of you, showing the world with one goal, dedication and commitment, just like the banqueros during the fluvial procession. We will be able to reach our destination and propel our way to success. With this year's theme, Quantrix pledges to work with its people and youth with the Lord our God at the center of our values through the intercession of Mary, our Ina, as we work for the common good of our people and community. Nakikisumaro kami sa buong Kabicolan asin Kinaban sa pagselebrar kan kapiyastahan kan sa tuyang patron Nuestra Señora de Peña Francia. Ina kan Bicolandia. Viva la Virgen! Viva Divina Rostro! Happy Fiesta Bicolandia! Mabalos, yan po ang Quantrix sa po sa mga competing float sa satuyang Civic Parade. At masunod po, ang pagka
Kamot ni nang Work with its people and youth, with the Lord our God at the center of our values, through the intercession of Mary, our ina, as we work for the common good of our people and community. Nakikisumaro kami sa buong Kabikolan asin Kinaban sa pagselebrar kan kafiestahan kan sa tuyang patron Nuestra Señora de Peña Francia. Ina kan Bicolandia. Viva la Virgen! Viva Divino Rostro! Happy Fiesta Bicolandia! Abalos, yan po ang Sakay na sa masayang trip. Motorsiklo sigurado, alaga ka dito! Was recently rated the overall #1 radio station in the AM band, and DWNX 91.1 FM still reigns as the #1 news and public affairs by the 2018 KBP Kantar Media Survey. DWNX 1611 is Radio Mindanao Network's first #1 AM station in the entire island of Luzon, Naga City, and Bicol region. Kami po ang inyong mga radyoman. Pinapanginotan kan sa moyang station manager na nag-transform bilang radyoman, SM Alobanya. Radyoman Ed Ventura, host kan mga programang Bakong Iyo, 45, asin Doble Pasada. Radyoman June Orilosa, host kan mga programang Bicol Express, asin Mr. Public Service. Radyoman Grace Inocentes, ang iriganyang host kan mga programang 45, Doble Pasada, asin Mike and Grace at your service. Radyoman Elmer Tindog na Abad, veteranong broadcaster host kan mga programang Morning na Tindog na, Bicol Express, Barangay RMN. Radyoman Manny Basa, Mahigoso na field reporter sin host kan programang Sabado Jam. Kapartner sa Sabado Jam program, ang saruman na mahigos na reporter, si Radyoman Paul Santos. Iyon man mga kasama, ang mga kasama kan mga taga Naga City People's Mall, amay sa pagkaaga sa pag-report sa market, si Radyoman Rolly Parecoy Picanya. Asin, ako man po ang sa inong Radyoman Mike Marfega, host kan mga programang NX Plus as in Words and Music. Kaibanan mo po dyan, ang samuyang mga kaibanan sa DWNX RMN Naga. Hali po sa RMN DWNX 91.1 as in DWNX 1611. Happy Peña Francia Fiesta sa Gabos. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Thank you. Vamalos, Sir Mike Marpega, RMN DWNX. May panao ang RMN DWNX. Hi, Thank kagandahang Grace. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Okay, good morning mga idol. Ako na naman. Kasod mang hapon kita pa nagtapos sa Once again, parada man digdi sa Plaza Quezon, digdi po sa Naga City, ngunyan. Nagpapahingalo sa na si Idol Maki. Kabali po ang sendang float sa tuyang non-competing Makakaibanan po ni Dosundo mga alas alauna ni na pagkahapon. Digdi po sa pinagigibong parada mo ni na pagkaaga. Digdi po sa Ampangan Kan Plaza Quezon, digdi sa Naga City sa Civic Parade and Float Competition 2019. Ako po si Idol Ken Cabaltera, kaibanan tapuan bilog na puwersa kan Idol News FM Bicol asin One Media TV 48. Yaon po sinda, yaon po kami digdi tangani pong darawon sa Indo an parada ngunyan pong maghapon. Kaso bago po nag-start sa tuyang parada and ngunyan nasa parto na po kita kan parada ini pong float competition
competition. Kaso bago, tapos na pong nagpasag-pasag Nag-aagi na na po dyan. sa grandstand Sampangan kan, ang reviewing stand kan non-competing float kang Ateneo de Naga Plaza Quezon, University. digdi sa Nagasita ang tulo pong competing Of course, it is in the contingent form of a boat. na iyo po nga ni Ann Yaon po Petron, syempre SM ang City sa tulong Naga, asin ina, Ann si Quantrix. Loisa, si Ngunyan Laura, po, di nasampangan Peña kan Francia. reviewing stand ang Ateneo de Naga University, non-competing po yan. Mabalos po. Ang masunod. Yaw naman ang Alpha P Omega non-competing flow. Paano pagkarahay ni Ignacio, tigdumanan niya ang monasteryo Mabasa man daw po kanina sa PDA paglagang Philippine. Duman, tigtaon niya sa altar ang mahal na Pilipino sa iyong espada. Yaw na po ang float kang Alpha Phi Omega. As scouting is worldwide, so should Alpha Phi Omega be worldwide. Hari po yan sa indang founder, Dr. Frank Reed Horton. Masunod po ang float kan Philippine Dental Association Camarines Sur Chapter. Ang Philippine Dental Association Camarines Sur Chapter Officers, yan po si Dr. Marily M. Gonzalez, President. President-elect Dr. Josefina Elijah Orfanel Mendoza. Vice President Dr. Maria Corazon Borjal. Secretary Dr. Liza Palabrica. Assistant Secretary Dr. Ana May Acoba. Treasurer Dr. Sharon Antonio. Assistant Treasurer Dr. Michelle Carbonel. Auditor Dr. Naida Caramoan. PRO Dr. Alain Cordial. Igwaman po sindani mga district coordinators under District 1 and 2. It's being headed by Dr. Lalu Revilla. District 3, Dr. Rona Mia Erfe. District 4, Dr. Romer Trinidad. And District 5, Dr. Hilmarie Pacamara. Board of Directors, Director Dr. Enrico Madrid, Dr. B. Luisa Goysaico Hernandez, Dr. Dolita Pardales, Dr. Marilyn Carandang, Dr. Freyna Ranyola, Dr. Juliana San Jose, Dr. Siliem Delfino, and of course, the Chairman of Council of Past President, Dr. Leilani Ojamar. Yaw naman po ang Naga City Camarines Sur Realtors Board. Yan po, nagagi sa tuyong reviewing stand ang nakabugtak sa sendang the real estate practice is for license. Real estate practitioners only. It is the law. Deal only with licensed real estate practitioner. Okay, approaching the grandstand is float number 10. Again, it is under the non-competing float. Ini po ang Philippine Association of Medical Technologists Incorporated or PAMET Camarines Sur Chapter, headed by its president, Mr. Joven C. Peña Florida. Okay, again, float number 10 is Philippine Association of Medical Technologies Incorporated, Camarines Sur Chapter. With the medical technologies from government hospitals and infirmaries, private hospitals, private and freestanding laboratories and rural health units of the province of Camarines Sur. Also in line with the celebration of Peña Francia 2019, the Philippine Association of Medical Technologies is also celebrating their MedTech Week and 55th year anniversary with the theme Sustaining Excellence, Inspiring the Future. Iyaw naman po ang float number 11 sa non-competing float, ang Alpha Kappa Rho
Acro. Metro Naga Skeptron Council. Thank you very much. And ang sarupang float kan Acro. Acknowledge nyo po, Mabalos. Thank you. Yan naman po ang float number 13, Rotary Club of Naga, headed by Miss... Ang Miss Rotary Club of Naga is Isabella Lee. Okay, that's float number 13. Rotary Club of Naga. Headed by Engineer Dennis Caramoan. Thank you. Rotary Club of Naga, District Governor Everett Olivan, Maricel Olivan, past President, Dennis S.J. Caramoan, Champion President, Randy Obenia, Project Chair Rotarian. Rotary Club of Naga, Giovanni N. Bergantin Jr., Champion President, Rotary Club of Universidad de Santa Isabel, Pia Isabel Luntok, Champion President, Rotary Club of Ateneo de Naga University, Jonah May Ibonia, Champion President, and the Interact Club of Naga, Arabella Lee, Champion President. Mabalos po, masunod na ang float number 14. Ang float number 14 is Ginebra San Miguel Incorporated, headed by the General Manager, Mr. Noli Macalalag, National Sales and Marketing Director Alan Mercado, National Sales Manager Manny Factor, and Area Sales Manager Juancho Escalambre. Kaibanan po ang sendang mga padjak. Yes, ang mga padjak ng Ginebra. Ang apod na kayan pa'y liko bago sa lingoy. And also we would like to acknowledge dating Barangay Captain Boboy Salva, nakalunod sa padjak. Ayun yan. Nakaduko, talang kawon niya. Okay, Otronta, Ginebra San Miguel Incorporated, General Manager Noli Macalala, National Sales Marketing Director Alan Mercado, National Sales Manager Manny Factor, Area Sales Manager Juancho Escalambre. mga tugang, mabalos po sa Ginebra San Miguel Incorporated, non-competing float. Ang masunod, yun po ang float kan Palawan Pawn Shop and Palawan Express Pera Padala. Sa mga taga Palawan Pawn Shop. Ano kayang pangalan ng mascot ng Palawan Pawn Shop? Pikoy? Pikoy? Seryoso, Pikoy? Ayan. Hi, Pikoy! Nice to meet you!
Nakahiling man giraray ako ng Pikoy na mascot kan Palawan Pawn Shop. Ay, taga-partido daan ni sabi ni Sir Elmer, parot anho. Pikoy sa kaparot, pareho lang yan. Pula pati ang tuka. Ayun nga ni, pulang tuka. Salamat, ayan, sa Palawan Pawn Shop. And Palawan Express padala. Pera padala. Masunod na po, i-welcome ta. May kasama pang house and lot, ang float kan Camellia Naga. Binitbit ang sa indang model house. Sa to yung float number 16 para sa non-competing. Iuuli na daakang MC ang yaon dyan sa float na yan. Kaway-kaway po sa mga taga-Camellia Naga. Ayan, hello po sa inyo. Thank you sa Camellia Naga. Yaon naman po ang Deca Homes LYRR. Ayan, hello po, ma'am. Kaway-kaway po sa mga taga-Deca Homes. Hindi naman po masama ang loob ninyo na kayo pinalakad. Hindi naman. Ayan, sa mga nasa loob ng car, kaway-kaway po, mga taga-Deca. Hello po. Pero grabe ang greetings mo sa Deca. Magpaparamdam. Nagpaparamdam ka. Mag-housing loan pala. Thank you. Yan, garo ang masunod. Kakamping Roy, familiar kang Maray Digdi. Ako naman. Garo nga ni, pag nagtungod ka digdi, connected ka tulo sa wifi ninda, no? Ako naman. Paborito ko ini. Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin float competition nagigibuk. First time da pero nakakonect tulo sa wifi, ano. Ang masunod pong float, welcome ta na. Ang Hotel Sogo. Ayan, daida po familiar si Councilor Lito del Rosario kang Hotel Sogo. Dai familiar pero paki-check kang wallet. Baka igwa kita dyan draw discount card manda ngaya. Thank you. Yan po ang Sogo Hotel. Monday na to kayo mag-aral. Remember last time? Nakapag-group study na tayo sa Hotel Sogo? Basta group study. Go, go, Sogo! So clean, so good.
Mag-ingat kang mga kalalakihan tangon yan. Kaya quick na. Oy, 120 pesos na gift certificate. Okay, thank you, thank you. Mabalos. Balik ka mo sa sunod. Pagdikit na daang tao, pahagad girara. Thank you very much, Sogo Hotel. Masunod na po. Ayan, masunod na ang float can Modelo Bicolano. The first, the only, the original. Ayan, modeling group for kids and teens in the Bicol region. Yaon na ang mga future models ta, ang mga modelong Bicolano. Yan, so we have here Naga, Daet, Iriga, Partido, and J. Panganiban branches. Jose Panganiban branches. Ang cute at ang gaganda ng mga babies natin. Ayun. Mga Modelo Kids, first runner-up sa Miss Modelo Bicolano 2019, si Kate Angela Canlas, Miss Festival Queen Sheena Wisher, Escort Andy De Leon, Miss Queen of the Ball Brianna Gonzaga, ang escort naman ay si Sam Fernandez at the back pala. Ayan, eto naman mga Modelo teens natin, partner. At sa tuyang mga Modelo teens, first runner-up, Nikki Relente, Miss Queen of the Ball, Shane Fernandez, and Miss Modelo Bicolano 2019 is Miss Justin Atasha Asis. Thank you. Ayan, si baby girl. Thank you so much. Mga naghanda talaga for today. Yan po ang Winner. Miss Modelo Bicolano, Bicolandia 2019. Yes, parang Reyna de las Flores, si Justin Atasha Rosales Asis. A joyful and peaceful John Ray Ivano, aka Joray Ivano. Ambassadors of Hope from Labo, Edgar Ella Jr., aka Jonah Ella. Ambassadors of Faith, Santa Elena, Felix E. De Jesus, aka Franz Isabel Ordaneta. And an Miss Gay, utama naman. Okay, masunod. Thank you. Float number 31, Cheer Ami Queens. Bonggang-bongga sa kanilang red gown. Yes. Thank you. Litaw na litaw ang beauty. Kahit mainit ay poise pa rin. Ito naman, ang sunod. Siyempre naman. And float number 32. Iyo po ang Miss Gay Bicolandia 2019. And Miss Gay Bicolandia Golden Queen 2019, Miss Buhi Michael Angelo Hassan Promencio, aka aka Angel Batong Buhay. Court of Queens, Miss Kalawag, Jeffrey A. Merlin, aka
Precious Janelle Merlin, Santa Elena Felix E. De Jesus aka Franz Isabel Ordaneta, San Jose Mervin D. Aguado, Lagnoy o Lagunoy, Luhan Albert E. Alarcos aka Patricia Esmeralda, and from Daet, Christian Mark Lawrence MU aka Ian Yu. We would like also to acknowledge Cheer Army International MGB Incorporated Officers and Exigom, Mr. Adjo Santos, Executive Chairman, Raymond Flores, Imperial Internal Vice Chairman, incoming Executive Chairman, Arnel Alcisto, External Vice Chairman, Aga Riñon, Miss Gay Bicolandia 2019 Chairman. Ang Peña Francia, Viva la Virgen! For Camarines Norte, Dexon Mark Jen. ng Isarog 2019 winners, bato-bato ang hawak. Ang katawan. Di ba, partner, igwa ka man kayan. Bawal magkagat-labi. Yun, oh! Yan, flex mo. Ito ang totoong pag-flex. Flex talaga ng muscle. Arog man ko tago kaya nagpundo ako eh. Baka masautan ako. Mani pa. Mapalos po. Thank you. Pwede pang mag-gym si mga na-inspire. See you sa gym, brother. Yao naman ang float number 34 kan Little Miss Bicolandia 2019. Sa Little Miss Bicolandia, Troika Organization and Lay Mujeres Maloitas 30th year Little Miss Bicolandia. For Pearl, second princess, Johnny Rose Mancenido from Labo, Camarines Norte. First princess, Sofani Ashley Solares from Naga City. Little Miss Tourism, Miley Hyacinth B. Israel from Pili, Camarines Sur. Little Miss Naga City, Princess... Princess Kaisi Praferosa from Naga City, and our Little Miss Bicolandia 2019 from Bato, Camarines Sur, Arcane Jamie Escape. Viva la Virgen and Happy Fiesta from our Little Miss Bicolandia 2019. Yan po. Thank you. Thank you. Yan. Float number 34. Float number 35, Pretty Boy Bicolandia 2019. Second runner-up, Sean Arl Reyes from Tinambak, Camarines Sur. First runner-up, Vince Matthew Villar from Bioduran Albay. Pretty Boy Bicolandia Festival Prince Lith Yestin Lobidorial from Legazpi City. Pretty Boy Bicolandia Naga City, Ramon Alfonso Bueno. Pretty Boy Bicolandia 2019, Clyde Freje Bedrero from Naga City. Overall chairman. Balik kita mga idol sa tuyang pinagigibong live coverage sa kinipong pinagigibong Civic Parade and Float Competition 2019. Digdi po sa Plaza Quezon sa kasentruan po kan Naga City. Ngunyan po nasa reviewing stand and float kan Pretty Boy Bicolandia. Digdi po sa pinagigibong parada. Ngunyan na pag hapon na ba idol Irene? Anong oras na? Oras na alas 12:25 na din pagkaudto. So,
kasubago pa ilag po nila siya tinin pagkaaga hasa sa ngunyan yaon pa man giraray kita digdi. Anong oras daw ini matatapos? Dakulon pa po pirang pages ining listahan digdi kan maparada ngunyan pong pagkaaldaw. Pasalamatan tapuan sa tuyang mga sponsors. Nagiging posible po ang live coverage sa pinagigibo kan One Media TV 48 ano ini? Brentec nasa tawantang dalan ang Brentec isa rin sa mga sponsors kan sa tuyang pinagigibong live coverage. Approaching po sa reviewing stand kan Plaza Quezon and float po kan Brentec. Vice Chairman JCI Member Carlo A. Alcazar, JCI Member Jovary Dizon, JCI Member Timothy Fabis, together with the 2019 GCI PD Isarog Officers Board of Directors and Members, and Mr. Bicolanja 2019. Kuni baga idol ay rin so pinagbebenta nindang bagong modelo nin mga auto, mga solar energized mga pigpapadalagan nin sa pagin nin saldang mga solar panel an autong idina na sampangan po kan reviewing stand kan Plaza Quezon digdi sa Naga City. Kaiba na nila Naga Cariñosa. Bertumen also from Pili. Thank you and congratulations. Mr. Bicolanja 2019. O digdi na kita pasalamatan taan mga sponsors kan sa kaya pinagigibong live coverage ko niyan. Ay na ito Idol Irene. Pasalamatan ta po ang si City Engineer Engineer Ervin Nerva kan City Engineers Office kan Naga City. Naga College Foundation, mabalos po, The Carmen Hotel, Naga Parochial School, ako Bicol Party List. O yan ako Bicol po, igwang aktibidad at siya alas 3 din pagkahapon. Diyan po sa laog kan SM City Orugmahan, Karantahan, Tarabangan. Grand Finals po yan. Madadagong po nido asin madadalan na dyan ang mga talento hali po digdi sa Kabikolan. Local government units of Naga City, mabalos po. University of Nueva Cáceres, Funeraria Imperial and Naga Imperial Crematory and Columbary, Eternal Gardens and Eternal Chapels, mabalos. Gold Glova Construction, LGU Milaor, Azurias Bridal Shop, mabalos po sa Indogabos. SM City Naga, mabalos. Brentec Solar, Naga College Foundation Teachers Education, and NCF College of Criminal Justice Education, NCF Basic Education Department, and Starview Hotel, mabalos po. CS Trucking Services. Iyo ini sa ki Idol Aldrin de Los Santos. O hanapon sa napunin do dyan. Pagka mo po maigwang karga haliduman sa Manila o kay halidig sa Bicol, hanapon sa napuan CS Trucking Services. Ang Crown Hotel, NEPS Photo Arts, NGN Net Enterprises, Mark John Del Engineering, Councilor Elmer Baldemoro. Tapos mabalos man sa MNCCI na pinamamayuhan kan sa idang presidente na si Sir Ferdinand Sia. Mabalos po ang Power Deals, Trade House, and Hairdera Salon and Spa. Square Foot, Graphics and Arts, Ads by ni Arts, Ads, 3GX Solution, Biscas, Municipal Councilors Pungay Tabinas, Levi Santa Ana Jr., Shilito Hilado, Sherwin Mendoza, mabalos man sa Krypton Grill and Catering Services. Former Mayor John G. Bongat and family, mabalos po. Kay Congressman o 3rd District Congressman sa Camarines Sur, si Congressman Gabriel Bordado, Honorable Corazon Peña Flor, na iyo ang nagpapakakan sa muya, mabalos po sa masiramo na pagkakan. Riley Net IT Solutions, mabalos po. Bicol Agri Machineries and Fabricator Incorporated, mabalos po. And sa Eurotel Hotel, sa Fluvial, yaon po dyan si Idol Ken. Magkahirilingan po kita dyan. Dahil man po ako ma-check-in. Mahabang po ako kiinaduman sa kaki Divino Rostro. Sa Brentec, mabalos. And syempre, data po tabi paglingawan. Sim and Mariners Polytechnic Colleges Foundation, mabalos pong maray sa padagos pong pagdabang
sa One Media TV 48 as in sa 105.5 Idol News FM Naga. Udto na, hapon na. Alas 12:26 na, 36. Wala kaya so relo po Idol, 36. Nadamo ko kayo sa announcer dyan sa stage. Oh, bikers, hi na kita. Digdi na kita sa part 3 na kita. Nasa part 3 na po kita kan pinagigibong Civic Parade and Float Competition 2019. Digdi po Sampangan kan Plaza Quezon, Naga City. Nasa part 3 na po kita, mga bikers asin riders na po ini. Takulununon pa ini Anong oras daw ini matatapos? Siguro pinakaaga na kayo ni mga alas 6 pagkabanggi. Diamond Garos. Suba lang po yan. Siguro mga by 3 o'clock tapos naman na ini or mga araw kayan. Sa pagingin. After that, may tapos na si float. Tapos na si float. Ini na lang tabi Idol Irene. Kaya mga 3 o'clock siguro tapos na ining Civic Parade and Float Competition 2019. Malay nindo, next year makabali po sa float competition and One Media as in an Idol FM sa Idol Irene ang may Boyadores Festival na ngunyan. Hain si papel kay Toby. After this pala, after po kan Civic Parade and Float competition, ayan, masunod po ang Boyadores Festival. Magayunon ining dalanon na Idol. So, pinakaatab ng ay day naman palang kita mapak up digdi, Doro diretso magdamlag na po kami digdi. Ta sa aga po, as early as 6 o'clock, nagbo-broadcast na po kami digdi sa Plaza Quezon para po sa gigibon na Regional Military Parade Competition digdi po sa Plaza Quezon, digdi po sa Naga City. May connection pa man girari ni sa pinagigibong Peña Francia Festival 2019. And sa Sabado, ang pinaka-culminating activity, yun po ang fluvial procession. Alas 12 nin pagkaudto, madadagog naman po nindo ang live coverage kan One Media TV 48 Naga, as in kan 105.5 Idol News FM Naga and 89.1 Idol News FM Legazpi, as in sa 107.5 Radyo Ampas sa Camarines Norte. So yan po ang mga network na magkasararo po digdi sa pinagigibong live coverage niya to sa Peña Francia Festival 2019. Sa pangingenod po ni President Armando D. Guzman, igwa pala na kung nalingawan pa. Balik po kita saglit. So mga gusto po pala magpaabot nin anuman na mensahe, may igwa ka mga gustong batio na and gusto mi pong maaraman kung hasta sa inpuan sa moyang signal kan 105.5 Idol News FM Naga sin kan One Media TV 48. Sabihon sa nanindo dyan kung sa ikaw mo nagdadalan, kung sa TV o kaya sa radio ka mo nagdadangog. Ipadara po ang sa inyong mensahe 0927-234-3103. Globe po yan. 0927-234-3103. Globe po yan. At sa may smart line 0946-946-9824. 0946-946-9824. Ayan po ang sa may smart line. Ang samuya pong broadcast ngunyan, madadalan asin madadagog man po sa paagikan Facebook Live kan One Media TV 48 account, free to air channel 48, DCTV channel 13, Converge channel 44, channel 48 po sa yun na. Channel 44 pala digital yan Tapos sa Idol FM 105.5 Naga as in 89.1 Idol News FM Legazpi. Mabalik po kita, araat dyan sana. Again, partner, iyo po niyang mga Oragon mountain bike riders headed by their founder, Jose Vicente Riva, and then sa indang, the founder, Bicol Motorcycles Riders Federation, and then ang president, si Mr. Orestes Paro. Yeah. Yan po ang mga pagiribata sa mga bikers digdi po sa Naga City and sa Camarines Sur. Happy Fiesta po katoy aga boss. Partner,
partner, yaon na sa tuya ang mga winners kang Miss Bicolandia. And mga tugang, sinusundan na po yan kang Bicol Motorcycle Riders Federation. Headed by their chairman, Mr. Christopher Andaya, and President, Mr. Eman Moral. Ang Bicol Fox Rider Club Incorporated, pinanginginutan po or chairman si Mr. Joey T. Peñas. And of course, sa iyang vice chairman, si Mr. Ronald Gonzalez. And of course, partner, kinababalian yan kan man iba-ibang chapters. Hali po dito sa Camarines Sur, we have the Naga chapter, headed by its president, Mr. Eman Moral. And sa Libmanan chapter, yaon si John Cañas, president. And sa idang presidente sa Milaor, yaon man si Franz Saavedra, president sa Milaor. Sa Pili chapter, yaon si Christopher Ilo, ang sa idang president. And sa Banuan kang Calabanga, ang chapter president si Gundo. Okay. Viva la Virgen! Bicol Fox Rider Club Incorporated. Salamat po. And mga tugang, sinusundan na yan kang Philippine Motorcycle Riders Community Organization Incorporated. Sa pagiginot po kang sa indang presidente, Christopher Andaya. And susundan po kang Solo Riders Club, ang sa indang pong president, Cyril Banyaria. And susundan po kang Kamote Riders Community Bicol Chapter, Jomar Nevas, president. And sinusundan na po kang TMX Rider Club of Camarines Sur. Pinanginginutan po or pinamamayuhan kang sa indang presidente na si Mr. Jomar Mike de los Santos. And mga tuwang, yaw naman po ang R150 All-Star Nation Camarines Sur na pinamamayon na President Victor De Losa. And sinusundan po kang Smash Rider Club of Naga na pinamamayon na President Cesar Bailon. Acknowledge na po ang satuyang alkalde at the Honorable Nelson Legacion. And partner,
So there na pong welcome ang Sagib Riders Club Camarines Sur Chapter headed by their President Rico Calasyong. And yaw naman dyan ang Riders 150 Honors Club Incorporated. Namamayuan kang President Michael Magalyon. Yan ang Riders 150. Okay. Salamat po. Jos Mabulos Raiders 150 Owners Club Incorporated. Ang masunod po iyo ang Ninja Boy Naga. Pinamamayuhan ni Mark Hill Ibasco de Mesa, President. Mga tugang, yaw naman po sa satuyang reviewing stand ang Wildcats Philippine Riders Club na pinamamayuan po kang sa ina Presidente Christian Aringo. Masunod po yung Black Panthers Riders Club, pinamamayuhan ni kang sa inang President, Mr. Philip Gaite. Yan man ng TGP Riders na ang sa inang Presidente, Wendell Pagaw. Maray na udto po sa Indogabos. Ang masunod iyo ang Skeptron Riders, pinamamayan kan sa indang President, Mr. Leo C. Malana. Yun na ang hinahalat. Yung na po sa reviewing stand ang Pinoy Predator Riders Bicol. Pinamamayan kan sa indang President, Mr. Leonardo Serrano. Ang sa indang costume partner or ang sa indang helmet garo itong sa pelikulang Predator gani. Makuliton. Makuliton. Ang masunod yung Primo Riders, pinamamayahan ni President Vinzon Paras. Grupo kang Primo Jos Mabulos Primo Riders. Ano yan? Ang masunod ang Tau Gamma Phi Camarines Sur Riders. Pinamamayang sa inang President, Mr. Ray Basilan.
Masunod, Skepton Riders, pinamamayan ni Mr. Leo C. Malana, President. Ang masunod, ang Riders United Alliance Bicol o RUAB, pinamamayan kansay ng Presidente El Guapito Raymond Marms Nasayaw. And sinusundan yan kang Bicol NMAX Oragon na pinamamayan ni President Paul Pau Abarientos, President. Yan na po sa viewing side ng Sadoy El Guapito Marms Nasayaw. Riders United Alliance Bicol, yung Palaboy Moto Gears, Mio Sol E Natin, Team Sesame Street Group of Riders, yan po pinamamayan ng mga the following presidents: Christopher Villaluz, Ivy Nacario, Christopher Cipres, sa Honda Beat and Click Owners Club, Russell Medjo Pogi Atanasio, Mio Elite Scooter Club, Jonathan Merced, Tropops Rider Group Philippines, John Vincent Guruela, the FRC Bicol, President Alvin Bongalos, Team South Stands Mio PH, Mr. Dak Capistrano, Mio Sporty Owners Club, Jeffrey Gabrielies, GSX Arias Naga, Mr. Cyrus Inocencio, Team Monkey Group of Riders, Mr. Ronnie Sevilla, Yamaha M3 Club Philippines Camarines Sur, Choi Jomar Cortez, the THDM Elite Zone Naga, Mr. Ryan Rakiza, the Smash 115 Club Philippines Bicol Chapter, Mr. Reynaldo Broqueza, the Mio Nation Riders Club, President Crosby Ray Lakang, Peace Riders Club Philippines Naga Team Matikas, JB Bona, and yaon man ang Peace Rider Club Philippines Pili Team Marigmat ni pamamayo na President Edmar Bogyaw. Yaon man ang YTM Riders Community Bicol Chapter, Mr. Enriquez Makayan, President. Yaon man ang Club SAR Philippines, pinamamayan ni Mr. Kelvin Reynes, Yamaha Philippines Bicol, Mr. Jerry Abiog, Capital Riders Club Incorporated ni Mr. Dennis Peña, Club 150i SMX Team Bicol, pinamamayan ni Mr. Jeb Banton, Young Blood Riders Club of Bicol Chapter, Mr. Antonio Alcaide, Young Blood Riders Club Lipa Batangas Chapter, Mr. Giancarlo Resede, Bicol Oragon Riders Club Auburn, pinamamayan ni Mr. Wilbert Young, Aloysians Riders Club Camarines Sur Chapter, ni Mr. Alex Rebaya, and matugang sinusundan din kang United Bicol Riders Alliance UBRA na pinamamayan kan sa idang coordinator Ricky Responde.
partner ang Yamaha MIUI Motorcycle Club ni Mr. Jomel Otor. SRC Smash Riders from Rinconada and Partido. Yan naman ang T150 National Riders Club of Naga. Pinamamayan ni Mr. Ralph Luis Toriano. Yan ang Predator Volunteer Riders Club ni Mr. Christopher Sabinurito. Ang Infinity Owl Riders Club. Yan naman ang Philippine Venom Riders Club Camarines Sur. Pinamamayan ni Mr. John Paul Servillino. Ang RRGR Bao Chapter. Ang MIUI 125 M3 Club Bicol Chapter. Pinamamayan ni Mr. Jeffrey Borromeo. Ang RGR Minalabak Chapter. Pasacao Chapter headed by Mr. Marlon Nero. Tigaon Chapter Mr. Bons Villarreal. Yan naman ang Sangay Chapter. Pamplona, Huban, San Jose, Lagunoy, Cabusao, Ocampo Chapter. Yan naman ang RGR Milor Chapter. Pinamamayahan ni Mr. Mark Anjon Nienes. And yan naman ang SRC Camarines Sur Mother Chapter na pinamamayahan ni Richard Sarate. And ang Naga Chapter Chito Artiaga. And SRC Bombon Chapter J. Camacho. And ang SRC Calabanga Chapter, yaon man ang Sorsogon Chapter, Melvin Amira Dimaano. Partner ang SRC Dad Chapter, pinamamayan Mr. Ronald Tal. Ang KRC Poco Chapter, we have the Pico Boys Riders Club Incorporated Camarines Sur Chapter, pinamamayan ni Mr. Benjamin Bernales. We have the Bigo Riders Group Sipoco Chapter, the Smash Riders or Smash Bigo Riders SBRC, pinamamayan ni Mr. Hernan Abasola. The Maps RC Albay Chapter, the MX Cos Camarines Sur Chapter, the Bayanihan Riders Club Philippines, pinamamayan ni Ginger National Senior Administrator. Yan naman ang dalupaon na Riders Club DRC na pinamamayan ni June Canyo. And yan man ang United Riders of Catanduanes and Kamote Riders Bicol Team Naga. Yan man ang Manila Red Wolf Club of Naga Chapter. And sinusundan kang Biahiros Bicolano Incorporated BBI na pinamamayoan kang or ang head iyo ang si Mr. Johnny Junior Bino. Yung partner ang Kamote Riders Bao Club. Also we have Roadmate Riders Club. And yaman ang Roadmate Riders Club Team Camarines Sur, pinamamayan ni Mr. Dick Clidoro. Yaman ang Sky Drive Nation Oragon. We also have ang Isarog Riders Club Partido Chapter headed by Kenan Villaraza. Ang Roadrunner Group of Riders Bicol Philippines ni Mr. Grimes Lee, President. Ang Bigo Suzuki Raiders 150, pinamamayan ni Mr. Edwin Mark Morano Pagaw. Team RS Motorcycle Club Bicol Chapter, pinamamayan ni Mr. Maria or ni Christian Quiliofas. Team Lacuaceros, pinamamayan ni Mr. Aldrin Flores. Ang Forerunners Bikers Association, yan siya ng Naga Chapter, John Philip Narag. Pasacao Chapter, Nomer Hutalia. Lidmanan Chapter, Sunny Antonio. 25 Tons Riders Club, pinamamayan ni Mr. Leo Bron. Warlocks Riders Club ni Oscar Rumbo Jr. The Yamaha FZ Club Philippines Camser Chapter ni Mr. Rex Balonzo. Yaman ng Horton Riders R5 ni Mr. Mac Bern S. Mendoza.
ang Magenta Riders Club Team Naga ni Mr. Daniel Dasyan. Rider 150 Nation Naga Chapter ni Mr. John Zyron Belen. Provincial Motorcycles Riders Club PMRC, pinamamayan ni Mr. Mark Joseph Santiago. Ang Two-Stroke Ninja Horn Team Naga, pinamamayan ni Christopher Aguma. Ang Honda Click Game Changers Philippines Bicol, pinamamayan ni Mr. Russell Vargas. Ang Naga Brats Lee, President. Ang Bicol Suzuki Raiders 150, pinamamayan ni Mr. Edwin, headed by Mr. Kyle Concepcion. Also yan man ang Kame Kame, pinamamayan ni Wiz Agustin Oliveros. Ang Smash Bicol Riders Club, pinamamayan ni Jamel Navida. Ang Traffic Assistant Road Response Team o Honda Click Philippines, headed by Mr. Bon Fajardo. Yaman ang Roser Group of the Philippines Camarines Sur Chapter, headed by Jacques De Los Reyes. We also have NMAX Pilipinas Touring Club Incorporated Bicol ni Mr. Franco Razon. Yaman ang Daily Driver Matic Philippines, headed by Paul John Santos. Yaman ang United Kia Club CD5 Philippines Team Bicol, pinamamayahan ni Mr. Emmanuel C. Borromeo Jr. Ang Auto Bicolano, yan sinda Leo RJ Agapito as in Abel Evangelista Jr. Okay, mga tugang, yaon mo niyan ang Bicol Riders Group. Sige. Thank you very much. Askaso na po kaya kami, tabaka abuto na kita kang Boyadores Festival. Halat-halat lang mga tugang. And halos madali naman kita sa huring parte kan sa tuyang programa. As in action partner, i-award ang Best in Float. Yes. Para sa Civic Parade in Float Competition 2019. Yaman ng Bicol Riders Group. Bicol Riders Club. Manila Red Wolf Club. Salamat po. And Viajeros Bicolanos Incorporated, thank you very much po sa pag-participate hindi po sa Civic Parade.
yaon po ang Roadmate Riders Club and Team Kamsur. PRGR Pasakaw Road Runners Group of Riders Bicol, Philippines. Yaon po dyan ang Bao chapter, Tigaon chapter, and iba pang okay. And ang Bicol Suzuki Riders 105 150. Po ang Bicol Riders Group. Siringman ang RS Motorcycle Club Bicol Chapter. Kami po sa Eternal Gardens at Eternal Chapels ay nakikita.
And ang 25 tons rider glove. Salamat po. Warlock Rider Club. Yan na po ang Provincial Motorcycle Riders Club, PMRC, na pinamamayon ni Mark Joseph Santiago, ang sa indang President. Thank you very much po sa pag-participate. Ganyan pong Civic Parade. Nice, Russell. Yaon ang Honda Click Game Chargers Philippine Bicol. Si Russell Vargas ang sa indang moderator. And yaon po ko niyan ang Naga Brats Costume Motorcycle na pinamamayohan po kan sa pinamamayohan ni Jetstar Florentino Gamil. Bicol Riders Group. Ang sa inda pong contact person si Kylie Concepcion. Honda Click Philippines. And Smash Bicol Riders Club, Daily Drivers Matic Philippines na pinamamayuhan ni Paul Jan Santos. United Kia Club CD5 Philippines, Team Bicol na pinamamayoan kan sa indang sa indang head Emmanuel C. Borromeo Jr. Next po ang Otto Bicolano, ang sa indang founder Leo R.J. Agapito, and ang administrator Abel Evangelista Jr. and ang club head Michiko Bernardo, ang sa inda pong yan sa VCP Bicolandia and Chicot Pilipinas Bicol Chapter na pinamamayon kan sa inang Presidente Paulo Salamat. Ang founder si Jason Bolocon. Salamat po.
And iyo pa po niyang members kang Chikot Pilipinas Bicol Chapter na pinamamayang ka po kan sa inang presidente na si Paulo Salamat. Salamat po. Jason Bolocon ang sa ina pong founder. Salamat po, Chikot Pilipinas, Bicol Chapter. And palawag na po sa satuyang grandstand ang grupo po kang Bicolano G-First na pinamamayoan po kang ang sa indang head si Emiel Mateo. And yaw naman din po ang MUX Honors Philippines Bicol Chapter na ang sa inda pong head Val Estor and June Rivina. Thank you very much po sa pag-participate mo niyan pong Civic Parade.
Okay, ang last na contingent nga to, digdi sa may sa Bikers as in Riders, iyo po ang Montero Sports United, headed by Assistant Leader Chris Bernard Agregado. Thank you very much po sa satuyang mga Bikers as in Riders. And now, the last but not the least, partner. Yan na po ang satuyang katuwang ang Federation of Kabalikat Civilian Communicators in Region 5 Incorporated o Kabalikat Civicom Region 5. Headed by its Regional Governor, Mr. Archimedes Salvino, KBRB 30-22. Provincial Chairman, Kamsur, Mr. June Viola, KBR 5 30-65. And syempre, yan man po ang sa mga chapter president, ang Kabalikat Region 5 30 Naga City, Mr. June Viola, 3065 President. Kabalikat Region 5 30 Media Group. Of course, partner, kaibalan dyan ang Philippine Information Agency, ang CEPIO, asin ang iba pang pag-riba niya to sa media. Yan man po ang Kabalikat Region 5 104 Pili Chapter, headed by Mr. Ryan Bascuña, KBR 5 10489. Sinima po ang KBR 5 120 Pamplona Chapter, headed by Mr. Jun Pa, KBR 5 12015. And KBR 5 120A Pasacao Chapter, headed by Mr. Dan Dominguez, KBR 5 120A 03. Okay, kaagi pa lang po kan sa tuyang KBRB 3022 ang Regional Governor kang Kabalikat Civicom Region 5, Mr. Archimedes P. Salvino. And Mr. Jun Viola, sir. Ang sa tuyang Provincial Chairman sa Kamsur, KBR 5 30-65. Thank you, sir. Yaon man po ang KBR 5275, ang satuyang Gainsa Chapter, headed by Mr. Sim Codilla, KBR 5275-35. Thank you, sir. Yan man po ang KBR 5241 Libmanan Chapter, headed by Father Jab Sabas, KBR 524101. Thank you. At masunod po yung awarding sa mga nanggana sa competing load. Please stand by. Okay, siyempre po ining KBR 5 participated by different chapter coming from Naga City, Pili Chapter, Pamplona Chapter, Pasacao, Rinconada, Calabanga. Rinconada Chapter is headed by Engineer Ricadier Merando, KBR 5-167. Calabanga Chapter, headed by Mr. Rodel Arandia, KBR 5-17629. Sipocot Chapter, headed by Mr. Robert Pamor, KBR 5187-98. Yan man po ang Minalabak Chapter, Mr. Jojo Toriano, KBR 527435. And ang Milaor Chapter, Mr. Eric Claro, KBR 527625. Bula Chapter, Mr. Jun Ranya, KBR 527825. Ocampo Chapter, Mr. Nong Antiquia, 334-03.
September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Okay. Okay. Tignan na po kita sa tuyang mga winners sa float. Okay, balik kita mga idol. Digdi po sa tuyang pinagigibong live coverage sa nagpapadagos na Civic Parade and Float Competition 2019. Awarding ng ngunyan mga idol sa mga nagpartisipar. Digdi po sa naunambitan kong event para po sa Peña Francia Festival 2019. Awarding na po yan and kasabay po kayan. Pasalamatan tapuan sa tuyang mga sponsors na nagpadagos nagtatabang sa tuya sa One Media TV 48 as in sa 105.5 Idol News FM Naga. Pasalamatan taan ng mga sponsors niya tumantang sinda duman, nagtataram sinda sa stage, nag-announce sinda kan sindang mga winners na nag-award po sinda tabi sa mga nanggaranang sa pinagibo pong parada ngunya na pagkaga. Pasalamatan tapuan Naga College Foundation and the Carmen Hotel, Naga Parochial School, Ako Bicol Party List, Local Government Unit of Naga City, University of Nueva Cáceres, Funeraria Imperial and Naga Imperial Crematory and Columbary, Eternal Gardens and Eternal Chapels, Mabalos po tabi, Gold Glofa Construction, LGU Milaor, Azurias Bridal Shop, kay Engineer Ervin Nerva, City Engineers Office, Naga City. Mabalos pa sa tuyang mga sponsors sa SM City Naga, mabalos, Brentec Solar, NCF College of Teacher Education, NCF College of Criminal Justice Education, NCF Basic Education Department, sa Starview Hotel, CS Rocking Services, sa Crown Hotel, NEP sa Photo Arts, NGN Net Enterprises, sa Mark John Dale Engineering, Councilor Elmer Baldemoro, mabalos man sa MNCCI headed by President Ferdinand Shaw, Power Deals Trade House, Heredera Salon and Spa, Square Foot Graphics and Ads, 3GX Solution, Biscas, Municipal Councilors Pungay Tabinas, Levi Santa Ana Jr., Sheleto Hilado, Sherwin Mendoza. Mabalos man sa Krypton Grill and Catering Services, kay former Mayor John G. Bongat and family, Naga City,
Mabalos man kay Camarines Sur 3rd District Congressman Gabriel Bordado, kay Honorable Corazon Peñaflor na iyo pong nag-supply sa tuyan ng pagkaon, digdi po pagkakan, digdi po sa tuyang pinagigibong coverage, Right Relinet IT Solutions, Bicol Agri Machineries Fabricator Incorporated, sa Eurotel, Mabalos po, and Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Mabalos po sa Indogabos sa padagos pong pagsuporta, digdi po sa pinagigibuming coverage ngunyan pong Peña Francia 2019. And syempre, mabalos man sa tuyang katuwang sa tuyang mga pinagigibong coverages, digdi po sa okasyon na ini, digdi po sa Naga City. Mabalos sa mga volunteers kan Biscas, and syempre tayo pamantapos ang sa tuyang coverage kunya na pagkaldo. After this, igo po pong mangyayari ang Voyadores Festival 2019. Digdi man girarayan sa Hampangan kan Plaza Quezon, digdi po sa Naga City. Ang sa muya pong broadcast, madadala na sin madadangugman dyan po sa One Media TV 48 Naga City. Madadangog sa pagipukan 105.5 Idol News FM Naga, 89.1 Idol News FM Legazpi, asin sa 107.5 Radyo Ampas sa Camarines Norte. Sige. Ano man po yan, pwede man po sa Facebook page kan One Media TV 48. Pwede man sa Facebook page kan Idol News FM Legazpi and Idol News FM Naga. Ang samuya pong text line 0927-234-3103. Ang samuya globe line 0946-946-9824. Ang samuyang smart line. And ang free-to-air Channel 48, madadalan po nindo kami dyan sa DCTV Channel 13. Converge sa Channel 44 Digital and Analog Channel 48. Yan po sa pangaran po kan Bilog na Puwersa kan One Media TV 48 Naga, asin kan 105.5 Idol News FM Naga and 89.1 Idol News FM Legazpi. Mabalos po ang tabayanan po ang pagpapadagos kan sabayang coverage para po sa Voyadores Festival ara at dyan sa nangunyan po pinagigibo ang awarding ceremony, digdi po sa pinagibong Civic Parade and Float Competition 2019, digdi po sa Plaza Quezon, Naga City. May connection pa man po girara ini sa pagselebrar niya to kan Peña Francia Festival 2019. Sergeant Sherwin Competente. And of course, we also would like to thank the following partners who will also be receiving the plaque of recognition. The Philippine National Police Marshal, Naga City Police Office, of course headed by our Police Colonel Felix and Servita Jr. City Director. Highway Patrol Group, Bureau of Bar Protection, Philippine Coast Guard, Camarines Sur, and the Department of Education, Naga City. Thank you very much. Okay po. Okay, digdi na po kita sa float winners. The much-awaited decision of the Board of Judges for the float winners. Of course, we started off with the third placer with 91%. Partner, may we call on our third placer for the float competition? Goes to Petron Corporation. Petron, third place, float competition. Any representative from Petron? Yaon na po sa stage. Thank you so much, ma'am. Second place. Second placer with an average score of 93% goes to Quantrix. Wala nang kaduda-duda kung sino ang nakakuha ng first place. Our first place goes to
surprise pa man dapat. Sige, photo ops Sige ka lang. na. So sa float winners, we have the Petron with 91%, third placer. And of course, our second placer earned 93%, ang Quantrix. Yaon po sa stage, kasalukuyang nagpo-photo ops with our chairman of the 2019 Civic Parade Competition and our old mayor, Nelson S. Ligacion. Mabalos po. Thank you and congratulations. And on first place, With an average score of 95.3%, goes to SM City Naga. Thank you very much. Yan po sa tuyang 2019 Civic Parade, and gusto ko pong pasalamatan sa kuyang mga host at sa kuyang partner si Miss Lisel Makatangay kang Philippine Information Agency PIA. Ano yan? Ako na mabasa, Roy. Magpa-picture ka man dado man. Thank you very much. Yan po sa tuyang 2019 Civic Parade, and The youth, catalyst of positive changes in our society. Given this 19th day of September in the year of our Lord, 2019 at Plaza Quezon, Naga City, Philippines, signed by City Councilor and Chairman, 2019 Civic Parade Committee, Honorable Elmer S. Valdemoro, and of course our City Mayor, Honorable Nelson S. Ligacion. the same recognition goes to Miss Lisel Makatangay, Miss Nix Baraero of KMFM, and Melvin Machado of KMFM, and Bong Villacruz of One Media. Sa mga nagparticipar po, sa mga naging katuwang may, mabalos po sa Indogabos. Sa mga Board of Judges, thank you very much, ma'am, sir, father, mabalos po. Ang tabayanan po, masunod na sa Delang Mahaloy, alas 2 din hapon, ang sarupang parada, ang Boyadores Festival.